ia vi ia oe ala langa ia vi ia ole tupu mamalu Fatalo fatu nei tai au fou le mamalu le tino mana fa fonga fa malo fo manuia o le asonga fu le aso sfulu mo le ono se tema lua fe lua sfulu mo le fa o tato ulia e alo mai lo tato sanu ngalo tu le tai nei o le tautu amata ti fonga le mua tai tai le sunga le fa fenga Reverend Lilo Maiava ma asangala mai le kalesia le auso ke wisiano nai e usma le fa fonga ia o te fatu i le paia ma le mamalu o se tātou tino. Pai o nā udiere nei asa fau ma le manuia. Whaftai le rofa ma le anga le lei o le atua o mwhai ona taitai mai lau tau soifua ma sa mātou wā. Ia wāpo i tiu te mawhai wā le nei aso. Mori fo le nganga whaftai le nei tai ao no ame no mātou o fie. Ia mwhai ai ona tātou whaongaina le nei ala leo. Ia wāpo i le tautu hino ia ma le mamalu i sia tātou o te lo. Samoa, o mai a tātou tāpo i atu i le tua i le nei tai ao. Tātou stalo. Aftai le tua lo mātou tamae, mātou uaulia malama fau o le nei aso no lo wang le leia i mātou. Au mātou tā oto i le pō mawai atu, maua i mātou le moe file mua no la utio i lau pui ma malutia i mātou i au aolo. Le ue fua i mai le ola ia i mātou e mai sile nei aso. Pātino ai tiu te mawhai wao le nei vai aso. Tānga le mai la utio i mātou fua puanga i mai sile nei tai au. Mātou tāpo i atu ma si o mātou tino i la utio. Tu i nātua i le umalava i ate oi. No lau suafa Yesu. Amen. Ya tātou tāpo i atu le vi inga ua sāmi.
Molile ngā pātai pese sa tāpelai nei nei tai au mo le tātou pālongolongo fo'i tātou sānu ngā lotu. O le tusi ua o whiwhiwia mo waise whamalosi le nei tai au le amo mai le tusi a le vitiko. Le vitiko alo na mata upu e luas fu. Ai o te fia whaita wina le fwoi upu e luas fu ma le ono. E whai ma mautau loto le nei tai au. Le vitiko alo na mata upu e luas fu. Whai upu e luas fu ma le ono. Ai e pai ala mau tau mo au. Wa au o Yehova. O pai ala ba. O wawai se ina fo yo tau ino uma. Ina whai ala o tau mo au. O le maule mo tātou le nei tai au. Sa mo au te tonu sa whamalia ina lau whafonga i le aswana lafi. Opu whala e au wala o whenga wenga. Ia e mai se foi le. Rolanga lue ma le ola au na e mai se o le. Tui ngā tu le soifua i le tua i le i whapeona. Maua se manuia. Masa ki le mua o si o tātou mutunu. Te tonu foi sa whamalia ina lau whalongo. O le ne tai au. O e fia whai loa ia i tātou. E se le whamaoni o le tua. E se le rofo le tua. O mo foi ona tausi mā vaenga le tua mai tātou. E ala lea i lo nalo Yesu ke viso na maliu lunga le sa taulo. O tongi ai a tātou wang sau. Leo e manui ai, o tātou manui ai. Leo o tātou sa loto ai. Ono o le whamaoni ma le alofa o le tua. O po le tua ia Mose. E ua sila atu le tua o matua. Ura ngai siale me wo o iai le nuo Israel. Ai le tua tu la fono matu ina atu i le na uauna. A tonu whalau wai le nuo. Tu maanga. Ma mea sa patino ina Israelu au iai ai kufito. Lea na tautangia e le tua matu ina atu ia Mose. E tu le tua ia Mose.
Ia fai atu e whanaunga i Israelu ia whape atu ia i lato o a o Yehova lo o tau atua. O mea ua whai e le no ai kukito o tau mawai. Aua tau te whaia maia whape a o baba ia. O mea fwoi ua whai e le no o kanana o te whao o antu ai o tau. Aua tau te whaia whape a. Awa ne yusi sitai fo yo tau ya la tu ma la to wanga. Yo to faya u famasino. Yo to tau si fo I au tu la fo. Ina ia sava valiai. Awa wo yo wo o to tu. Yo to tau si I au tu la fo no ma u famasino. O me ia e faya le tangata e o la I la vaya. Awa wo yo wo to tu. Pe tu leo Mose le tua ya Mose. To e fai loa I ai tu la fono e leo mana malama Israel. E antu I le fapo tonga uma o le whanaunga Israel ia e fai antu ia I lanto. Ia pa ia o to. Wa o yo malo o to o tua e pa ia na ba. E te to tasi o to ma vai lona tina ma lona tama. Ma yo tau sisi I o usapat. O awo Yehova lo o tau atua. Awa tau te lili wantu I tupua. Awa fwoi me whai atua ua mea mo o tau. Awa awo Yehova lo o tau atua. Nei ana tu ina atu ele tua ya Mose. Mose e tau tua nā rone. Kai aole nei e ona whailo atu le tātou mau. A ia pa ia na mau tau moa. Awa o Yehova o ro pa ia na ba. O vai se ina fo I o tau ino uma. Ia whailava o tau moa. O mai ele tua le nei tai au fau ma le amatanga fau le nei vai aso. Wa tino ai fuanga ma wha moe ngā le tangata lava ia. Ele aiso malosi, ele aiso malosi. Le aiso poto, ele aiso ata mai o nei. Na o le tua an tātou te wha moe manu ia. Aisia. Wai pa ia e mamalu e. Te mau ainga le tua I leo. Ane le ile lofo le tua e te le au dia le nei tai au fo. Ai au te tali tonu fo I olo ia I wha malo ronga le tua I lo so fua ama so mato wa. Patino ai fuanga ma tiu te o whaia le nei aso. O ala waanga o le nei aso. Ele manu malo le anga. Ai manu malo le wha maoni le tua. O le tua lo tātou wau auna iai e pe ona tātou whaangolongo iai le nei tai. O le tua e matautia. O le tua e whamaoni. O le tua e o ume uma ua au mai ai tātou. E whātino ai e tātou fuanga ma mea uma e whai I le aso ma le aso. Mai to sia ngā ruenga lon tau poe whāpa I poe sumalua. E le ai po I se tasi wa iai le ola. E le ai lawa se isi ngoa I lalo le langi. Ua fōa ina mai tangata. E ma whai o na whaola ina ai o I tātou. E le asana una wai le tua I lono. Ma tua ina atu ana tu la fono ma me uma ya Mose ina ia ma whai o na whai lo atu whanaunga Israel. Kei taimi I tātou te se ai fo. Kei taimi e whai lamba le roto le tangata ia. Pule lava le tangata ia e nona sao le tong. Ai ale atua lai sila mai. Pei o le mau le nei tai au a whai. Pa maoni le tua ia e tātou. E au lamba le tua mai tātou. Ai sia. E mai ina ia pa ia I tātou. O te uma le a tātou whai e le aso. Tātou whai o mal wha mau. Pai o rea ia wha pa ia ina I o tau e o tau. Mai ia pa ia na mau tau.
awa yo malo o to tu yo to sisi au tu la fono yo to faya wa yo va o le fa pa ia ino to ya lu male mana le fe au le tu o le tai au ina yum fai ona fa lo ngoi nei tato le musunga le nganga I lo so fua malo wala ya ina ia manuia me uma o le tato tato o le fana o le tua e te tau ona pa ia me uma tato te fai ma ia manuia awa o se sila po fongo le tua ya tato I le aso ma le aso ai mai se fo I le nei tai o le fata o to iva foi po spulu o le matau ya Iova o le amatanga o le potolea I e ro fo I le paia o le ata mai la valea na moa ia famo moi le tua le nei tai ao ma le nei vai aso e manu ia I o tiute mau faiva ua vala wina I tato famo ia le tua ya tato le nei tai ao tato stava le tua o mātou ta mai. Se fe au lea mo si o mātou o tunu. Ila I mo whai ona pele la o fio I o mātou lotu. O le a poi, le matui ma le ti ngā o mea o le a mātou wa aia I le nei asu. Whai ngō fie mea uma ia te oe. Wa oe o lo mātou o tunu. Se wha so mai le malosi. Le ola ia I mātou le aso ma le aso. Patino ai o mātou tute mga ruenga o la patino ina. Wa oe lo mātou o tua. Te pui lungo ala mātou te wheo ai ai. Lo mātou saonga le mu e wha moe la o fio. Tai mātou I lo fi le mu. So swani la o fio, ai maise le ala usumai o la whanau, ai maise si o mātou o tunu. I le whatino ina o ngā ruenga o le ne yaso, ai maise tiute o le a whatino ina. E tua mātou te tui nātu. Ina ia whapeo na manutia si o mātou o tunu I o aolo. E tai mātou I lau whiremu. Wai se isi o maua I whanoa noanga o le nei tai awa mala au I lau swafa manu mala o le alie. Le iai lau whamāwhanu whananga I tonu aina. Ai maise fōi si o mātou o tunu. So swani lau whio. Ina e mātou whanau wiki, ai maise stabi le ne tai au, whale a onga. Ui pui ma leo e lau fio. So rātou saonga le mua e whamoe moe lea I lau fio. Kei tai ina e mātou whanau na manuia, ai le ngata I lea, whamoe moe mea uma ia, te oe na I manuti ai ro rātou se fua o a oi. Ia wāso rātou lumana I manuia. Whamoe moe na manuia o na ia mātou whanau I lau fio. Talo matui nātu ia te oe le ni e. Pui ma leo I ala uma o le awia I le nei tai au. Ina ia whapeo na maua le saonga le mo. Po I lava le mi inga I lau fio. Tui nātu e o lo whāta o toli e tonu o ai o whale ma. E tua lo mātou ta mai. Ki ngā ma whaingata o le nei so I whangai mise mai o le tino. Mātou wala au I lo swafa ina ia whapeo na whamalolo ina le tino o le tangata. Ina ia whapeo na maua le malosi a wāl, toi whātino ino tiute ma whaiva I tonu ai. Ia e maise si o mātou utunu nei. Nātu si o mātou utunu nei, la u fio le li e. I tā mo whainga tā e maise fōi, le nei vai taimi o le soi pua. Tālo ia iai lea ta mai, iai le poto. Le whātino ino tiute ua wala au inai. Vese le whai tu au ma le whai longa lani. Ai a maua e tangata uma le file mo no le taita inga. Ma le saonga le mo si o mātou utunu. A tau mamao ni malama ni pua ngā e ono a si ai a mātou puanga I le nei aso. Mātou tu I nātu ai mea uma I lau fio le li e. E tai mātou I lau file mo. E maise le alau swatu I fe au mga ruenga o le a whapino ina I le nei taia. Pāmanu I a lau fio I le nei o pisa whāsala lau a mātou whaunga ina I le tai ao ma le aso. Mori e tuai lau fe au ma lau tala li lei. Pui ma leo leo fai ngā ruenga. Wai le poto ma le atamai e mai sipoi le pātino ino tiute I le nei aso. Pāmanu I a lau fio I le au naina I le nei tai ao.
mātou whafo I lava le vi inga I a te oi. Ia anga le lei lau fio I mātou fuanga ma whamoe moe. Po I le vi inga I lau fio no lo tua pa Yesu. Mātou wole ma wala au atua. Amen. Ua whafonga le tino I tātou sānu ngā loto le tau nei, le teita ia le sunga I le whawhingainga, Reverend Lilo Maiava Maasangala, mai le kālesia le uso ke wisiano nai. Ma lof tā pena whaftai mo le ufulfola le tua, ang le leile tua le sunga I le whawhingainga, ang le fulful tua manu fualo, nuia ful tāpo inga le kālesia, whaftai tele lava, ma loto pena I manuia le yaso ma fuafuanga o le awhingaiai whaftai tele lava. Luas fultasi minute o te elefitu, pese whalenganga me le sunga ia sauni Paulo Siu o lau moni mau. A mai ele a whafonga stasi o pese whalenga nuu, mai le tu malo whaasa le anga, tausanga te si iwa ona lua. E ona lua tolo le mal tatu proklama le atel tai. O malo se fumnia le tai o fau le son fua, o le aso sfuru no se te malua afe lua sfuru mal wha. Selea o te moli mawai I mea lelei na ia whai lea wau manu iai le ngā tailo utangata whapea lo uainga na whamanuianga a o tupu a e alo uolanga sa o whatawemu ila na whaolatanga aina ua pupula
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. I tau tai mai le ano le aso. Ole a. Ha. Ole upu malo. Ya lo vino upu malo. Vamos. Ya, wala au mai lava. Oni malo. Sama nya do malo le wa wat. Yo la to sila yai. Vamos. Sila. Pa. Sila ya pea. Sila Samoa, oh, wat fal via malo India, malo go, ner. India. Tabai. Ode. Oli fal via malo kana. Oh, go, uruma. Kalilaya. Ya Samoa. Wale. Oli fal via mai tanga. Uruma. Ni. On te siri lewa ai sia wa fio mai elma malo le langi ki pau la so nei. Ole ola avatu tali vai lapa. Hop! Vai tu no la pai ba. Hop! Hop! Vai tu no la pai ba. Lama
le wa maua le anu wa pio mai ai malo na lai ni uia la le tu lau e tasi al malo ke se vai at le o inei ya o mai hello Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Malo fa tai ni ta fo ta tu tu fi lo pe fo na tu o foi fa longa le aso for rele yo le aso fu le uta tu li malo fo lo mo ya na mal fa un olva yaso ya le vuta tu tu fi lo ila matanga o fa longa si fonga le mo le aso fu ya le uta tu te ese mai le afar ni masina fa malo fo lo mo ya le nga fa tai la vai le tu la na tau singa malan pui pui nga ya ta tu malava Whawhero ia tuan whatalo whātu i nei tātou matua tausi tono ainga sungai whawhengenga mawhaletua o le manosi o le atunu mana i whanau o e malanga mai, o e malanga atu tātou paanga o lo momele tautua i so se itua ni usila so se vaenga o le langi o lo i momele i whasalonga maloro so i fuamnuia Facebook, YouTube o le app whapea le tātou frequency a wala i e wha o lo momoli atu i tātou whasalonga i tono ainga tono lau ta vale for finga luenga e po fia lava se meo e mo me tau asi fonga le mo tai le son fu e Wellington e mani usila nei o le aso sapo le aso nei tapo il telo e kalesia i Amerika o tutuila mamanua ia o tatou lava ia Samoa ia ma New Zealand nei Australia nei tatou son fua ma lol fo lo manuia Wa tawina foi le wa matona malama le tau pisi foi le wala la toe a fio atu ma watu fenga luenga ni foto foi mai ta pina foi fa na mo onga a lo la vata mai ti manuia tele o va ya tu ka le na wa onga tau sanga nei pe male toe lua va ya so le to to na tu wala le onga to va ya so nei male va so fo tu wala le mo le lua va ya so to ya e pe a uma lo tu ta mai ti o ia na le valu ava ia so le o le aonga na o na tu ua lea mo le tu ua tele ona no winga ile o toi tele fo si taimi o toi o nei tau sanga wala vau fuafuanga o lo tapena ia fai ia mai ama fai lelei me o tatou sama le vari atu le fai unga o le nei tau sanga ma lor fora munuia o le tau tua mata le simfonga le mo fa talo fa tu i nei tatou wolo fa filo ai mai fa fuina tanelu o lo te atu Ellen Solomona ya sunga foi a salva ni la tofa si lia a failua lo fa mo to fino si lia to tono Australia le yai finga wi sila Robert Peterson saudomi Olive mai i tauranga ya po no wi talatu wi tele le so Teresa ene ya mai uklani si Lulu Paulson Terini lo fa mo to fine o le sunga ya fala onga kalolo wi tele ni ya so Abdullah fa tai ya pali i sina lo fatu por kalame asa pese mai lo hat maluia tele le ya so fe nga luenga le afenga i sumika ya malo lava le tawa tai la mtanga o le yaso ya pe utato lo mtanga o le yaso i fatu tu nga tale to tele tato i wo su mai fenga luenga ya maluia nga luenga malu tafa Erika Moe ya malo lava nga lue fa tele lava le mafuta mai alela tato
anga ia tu whawhiwhianga mai teini o le ula whala ia ta tala i whasala lau ngoro nei tai au. Good morning talofa. Talo honi tatou su ke lau malo so i fua toi 2 minuti o le talo le valu. Le tautua si fonga le lau mua Wellington. Kusi men whafonga le tala le tau mone nei tae au peon whaari el official vai tau. O le aso le nei ia e ina i timu whapia foi le aso a tae hao o le aso lulu le valo i el official vai tau o atu le stofi e langi le lei le tau. O le aso wharei le ina i timu na matale ona vaia winga ia po le e ina i timu ona matale ona vaia le matale lai stein muni muriane.
o le malulu o le ea i le so i pe ona whaalia mai i nuu i eilunga atua tātou Wellington e luanga i le fitu o le ea mawhanwhana lo i le se furu whawha solo atu i lunga se furu iwa. O le wainga lau le tau i Kapiti, Manuatu, Whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, ma Wairarapa e iaina i timu le nei aso. Nau Hawke's Bay lewa a iale matau le la. Au gilani le fo iwa iatu pefa malu le aso le nei au tau. O le pito ilunga le motu i saute le awhiene le Soni, Plenum, Picton, Motueka e timu. E langi le lei le tau kalai estete ma Queenstown, Dunedin e iaina i timu le wa iale le matau le la estaimi. E paolo le aso le nei Invercargill. O le malulu o le ea le motu i saute to ese le lua i Queenstown. Wha solo maile i le tasi anga i lunga le wha le ea mawhanwhana lo le valu anga i lunga le sifuru wha. O le au telenga o le atunu nei aso e matele ni timunga tele o le vaenga o le motu i matu nei. Se e vangana Napier Hastings wha solo atu ai Kispin. E langi le lei le tau i le aso le nei o pia. E langi le lei le tau lu sifuru iwa le fo le vela lu fulu lima le ea mawhanwhana. O le ango toi fo le lai le so Wellington e. Sifuru tolu minute te e leono na ni le fiafi. E oso e le la tai au. I le sifuru fitu minute te e leono i le tai au a tai au. O le fua le e malulu i Wellington e manutua oi. O le valu iwa ma le se fulu le e mawhanwhana sifuru tolu sifuru wha. E ana sifuru tolu ma sifuru wha na iai. Ringa o le alawa e tau mai ni le titi le tau. Wellington e sua pe le tai le te o le valu i le tai au nei sua le tai. La tai le tolu i le au auri to e pe le tai to e 2 minute i le iwa nane il pou. O le wawai fo i le tūlanga o le tai i Porirua. Sua le tai nei lata le valu le tai au lau sua le tai pe le tai Porirua to e 1 minute i le lua i le au auri to e sua le tai le te o le valu nane i le fiafi. Talana o le tau ma le talo le tai mo le sirifia le tino. Ya uria tai au na maule o le talo le tupe manu i tele lo waso i fua. Kawa peo nei lo was whanau. I meli level na mo waso i fua pe afia mai as whanau at samocapitalradio.co.nz. Tus fai tau lo mau le efeso o lona mata upu mo mofe upu iwa. Ina ua wha ilo mai i a te i tātou le mea lilo sa ilo na finangalo. E tusa malana lava pule tu noa na ia tuuai i lona lava finangalo. Ma na ia lava mta upu na mo mua efeso pe a e matua e whaato atoa ina le nei aso. Madu ia tele lo waso i fua pe se le nei mo oe. Ele lei aso mawana whai ele atua. A ese ai o le nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sanga wha au popo i lo so i fua. Ona le lofa o le atua malana pule wha a so i fua. O ai e le tangata wa i o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa i a foa i mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Au au no mea matatau ai. Ia manu ilo waso whanau. Ia manu ilo waso whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia manu ia te waso whanau. Ia wha manu ia le atua. I tō waso whanau. Le atua e le mase ua lona fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o
tātou manao o whaafita uli whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pawhetai le atua i lana wha malolo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia wha amanuia le atua. I lo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia wha amanuia le atua. I tō asa whanau. Ia whia la ia le tele o au me alofa. E le aise me alofa siri nai le mana vaola. O le fina malo le atua. Tia ele masewa awa e wha I fo I le moto ai e toli fo I le matua mai le tau pati mai o ai ngana lua wa venga wa ai ia e mamana le atua tato tatalo ia wha o popo ina e le atua si aso na se mana o loa tua ia whai a pelo fina ngalo ia manuia lo asa whanau ia manuia lo asa whanau ia wha amanuia le tua I lo asa whanau ia manuia to asa whanau ia manuia to asa whanau ia wha amanuia le tua I tō asa whanau. Ia tala falava o smel whaifonga o tala o mena tupu la langi nei aso tātou ria le asfurua no September. O le aso nei te usanga te siiva o lima na a matai ia tālonga o le tua le awal o le peleki New Zealand na whaia I le whaitulangi le mātū I Europa. O talaanga pe o le teimine tau ta ua I le upo le All Blacks. Ina o malanga le aula New Zealand na malanga le waalalo. E tolu sifuru lima na tālonga na whaia I whaitulangi mātū. Ia tolu sifuru whaama na malo tasi le whaia ina. Na masani fo ina tua I tausanga mawai le au le Afrika I sautema na Australia. Na tua I Peritania. Ia e whapena fo le malolosi o au ne lua. Au le mole maua tangata Peritania I le tua le au nusi le whamenu tangata le leite le tālonga le lakpi. Ia mai lawa le nā taimi ta siiva o lima I le aso nei a mata ia lato tālonga le tua nālu. Lea lau tātou mai tauina le taimi le sao lea manatu tangata Peritania ma tangata Europa nā taimi. O le so tau sanga e tasiiva o valu o le kompania le GM po le General Motors na whaavaina tono nuu leo Michigan. Ia o le kompani ta avale mo muali Amerika wo o le tasi le piliona ta lana tupe mau le tau sanga. Terminaila e leo toe wha mautula ma ofisa ulu ia Michigan a laua maua lato ofisa ulu laua tu I Detroit. Whaavaina ia I le asolo nei tau sanga te siiva o valu. O le so I tau sanga e te siiva fitu tasi o le wha e tau o Nancy. O lo whamawina na whatiane nu uleo Japani se lau fitolu I la tau na whamau e soi hua. I whamamongo la vaia mai le nā taimi matu atu o le whapeto sili le na malosi. O le savili e tolu se lau 5 kilomita le tūla pe lua se lau 5 maila le tūla le malosi. Pe ama 5 se lau miliona Amerika le tau me le whaalanga ina nu ule Osaka, Japani.
na whātia i le so i le whao Nancy tausanga te se iwa whiu tasi. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa o tasi ia o le kovano si amani sa morna taimi o Dr. Wilhelm Heinrich Solf. Na ia whaelo ina tangata Samoa i se pepa o whaamtalanga na ia watu whapea atu. O le tū po tū mahanga Samoa le whaasala i se ainga i whaatawhea i le ala. Pe ati ma le lau ia oa uma whaupunga ave iai. O le a whaasaina nei lalo lan te inga. Ia na whai ule o le pepa o whaamtalanga na ia watu tangata Samoa. O la upule na e te tau o na usta ia tangata uma. O le sol tausanga ia e tasiva fitulima tu to tasi ele nu ule o Papua New Guinea mai pulenga Australia. Ia le alawa whaamanatu tausanga uma lava o Japani ia tu to tasi le aso nei tausanga tasiva fitulima. Tatou tala natu e maua whapoponga tai masani whaftai. Pomisa, o mea umana whaingata, o nei
Fianga mai le fianga ya sunga ya ai ono New Zealand le feu nati mal ve fianga fa tau le tanto le tio ne ci fonga le lomua. O le temi le o toi fami lu tio na tane o le valu tala fo tau le valu fa ma no te fo. Sunga ya pu le ota, wa le ota mluia tele ne yaso fa tai fa filo mai tala sa lu mluia ultina. Ya Philip Fualau mluia tele ne yaso ten soul o dan sol tan yelu lo ftelatu programe ya malo ya sa o ai tatoa o ya so ya mila to alo fatu programe fa tai tele le ma futa mai altato fa fianga le nei mai le sa Mobile of the Pacific on fa fonga le tatu telefone le tai au to fa tal fatu malo so fu mai mo mai tatu watana se va inga na le ya tu ya anna matua masanga o tu masanga ma anna ta penanga fo yo tanga malo sa mo masina fo. Fatalo fatu telefone amatango le nei fo iwa yaso fo e le anga le lima le lofo le tua au si mai le whaafonga. Wa mai a sia le teita i fono le komiti malana au malanga wa enga ese tolu se fun malifitu wa fatu langa mo le fon tanga teita i malo le tau plenga tu singa fo e pe ona ta i mwai le officer city o le vaenga o faa i lungata walo le SQA le sunga tupa i Peter pe lua. O ia vaenga tolu se fun malifitu, wa ia matua faa maonia, wa matua ato atoa lona tā penanga, mo le fontanga le masina fau.
E o lava inisio vaenga e tuato le li o le ua whaatulanga e tele e fontanga o le au sui ai, e le pensula i muli no ile mau te fono, e au fia i le awa le whiroa inga le whaatuteia e le whale sa mori investea o au i papa ngala ngala, o le mai moi no mea sina le atunu le whaatuteia, e le whale o le anga noo a le mtanga wenga wa o ngai malifa, ma le falten ma lo le lava ma le orator, o le a avea isi o ia no whanga, e whaatala noi nai mata o po sui ngonga le tau. Mata au putawa ia te tusa mo ilato yeimana o ngā whaapitoa, ai meise o mata au putawa isa wanga. O ia no whanga mwhaidoa e tupai e matua tele lo na pui pui ngai ai, mai le mawhai e tangata o mo na whaatasi e whaafonga pe mori mawina le whaatala noi no ia mata opo, se wangana ai ilato wa mai a ona restala, ona o tūlanga tau le pui pui ngā. Wa te pena fo ile komiti mo a wala fe malanga inga, mo ilanto e au fiai ma le au tūstala, mo no whanga te itasi, e wheo ai, ona ele mawhai ona whaongai na le tangata lana ia lama ta avale, e te tonu no whanga wa iai le pui puinga, e usu iai le whontanga. Wa toe te liu i New Zealand le tamaita i pulu le whantupe le ANC te mai New Zealand, na se si mai mo le te miu mo i le antanu i le mai asu tanwai, o le au ngole malanga ina ia mata i tuina le whaangai o inga o ngā ruenga e lana whale tupe o loo i le antunu. A wā o Samoa, o le luasa funmali vai leo le au whai o whale tupe le ANC te le Pasifika. Na asia Antonio Watson le a fionga le sui pandemia, ai meise o pisi nisi o loo whaipa anga whaatasi ma le whale tupe, e au fie ma whaala poptonga a tina whai pisi nisi la iti. Na whai loa le tamaita i pulu le whale tupe le ANC te Samoa, e yeilo na manatu o le a whai ma au mai i Samoa, e la tolo wha au lulu i elfa le tupe le langi ma le Pasifika, e mata i tuwina i le whaangai o inga o ngā ruenga, ma whaafo wina le tūlanga i tu mai maanga waa, e na ia leina tusai le whaatinonga o ngā ruenga, i so se vahenga lo langi. O le tāpunia le tu maua i o le whale su e toto i le whale mai tele i ulu mato tua, ona o loo whaatino i aini ngā ruenga whaale leia, mai i whaale tonu o loo iai, i le poloka leo ala paipa e whaalu i nai leo tonta, mai i le whunga whale pito i lunga, o loo iai le vaenga o le whale mai mō tina whaile lele. Whamaunia mai i le ofisa sili o le mtanga ruenga, le whionga i ono Dr. Aleke Keroma, ma ua le reporti na i tauli maina, e o atu lava le ta ilua aso le vai aso e poloka i nisi teimi, mai o se whaale tonu ua te tau loa o na whaale leia. Peitai na ia whaai loa, o le nei whaale tonu, na amata loa o na iei le fōwhanga na tanga ruenga, mai le masi na o mati o le tausanga le nei, na amata fausia e leisi whale maisu e toto fōu, ma le wha moe o le a wha se e umatu iei ngā ruenga whaatino i le au nanga, ai sa ili ne whesoa swani, e toi whaale leia a toi le whale su e toto tuai, mai wa aise se le ni o atu i le tolu miliona tā la. Wa whaalawi loa e le whiunga le i antaua Jerry Prunt, le aveo le tamaita i a Helani Kurupu, ma sui o le atunu ue ave fua, i le tauvanga o le tausalo le atu laulau po le Miss Universe, le e whaatautei e le whaai unga le masina i Mexico. Wa maua e whaamaumaunga e se lau tolu se furu whaalapo e putonga, o sui mai atunu uma territory, ma ua aisi lia i fo ele foi numero tamaita i tau vao le ni tausanga, i tamaita i tau vao le tausanga lua fese fulma le valu. Pe o te sila fia o le laasanga a mato le tausala sa moa i a Helani Kurupu, na ui mai le tausala me le pone au se talia, ma manu malo e le tausalo le atunu, ai na tūlanga lua i mo le teimi momuan a waiai sa moa, i le tauvanga tausalo le kelope, e lata i le se lauta maita ina tau mai. O se aso le vai aso nei o le ato e whaasinsila i le ato o le sa, o le awhesanga iai ma le autu stala, mo le whaalawilo ino le sui o Samoa, mo le tau vanga tau sala o le atu laulau, le Miss Universe. Wa whaailoa le presidente o le asosia tamo le Malisi, le whionga au mua minglang wai, e se lia ma le lima se lau wafe tā la le se leni wa mawhai o na wha mao popoina, ma wa wha mao nia, na maua sa i linga se leni a wala ese,
e le atoanga o lona se lautausanga sa whaelonga ina. Na whaeloa se pepo whaamtalanga le vaevaina o lea se lene ini vaenga se ono. E au fiai le tol se la wafe tā la na tu inatu le komiti o lo puleina tu langa tau se lenia le malisi. E le aunga ina ia whaale leiai holoa o ngā le malisi. Se lauta la na tu inatu mo le kolisi o sangato Iosefo, e fesoa swani lea i le tūlanga tau te tongi o whaia onga. O leisi se lau wafen tu inatu mo lea onga tūlanga lua le malisi. E fesoa swani i tu tongi o whaia onga, ma nisi o ati na e tāua o loo mana o mia i le se leni. Lima afe na tu inatu le no whanga tamaita isai vai lima, au leisi lima afe tā la na tu inatu se mea lofa, e le no whanga o loo tausia i tina matamama te tua le mapui whanga lele. O le mautau avel whaala papatonga po le asosia le malisi, o le una ia le tūlanga lea o ina o whanau, ma whaale leia le si o manga o tūlanga tau ia o ngā. O tala fau i o le nei amtanga le vaiaso, whasoi foia. Talo lava i le foi vaenga o telefou o le tala mua. E sili atu i le fase 4% o tangata i le tono New Zealand nei wa afia i le ngase o le asthma po o le whaama i lea e awha i na ai ma o le tangata. Wai loa lea wha le tonu i le lipoti lea ua whala wai tele mai le so e winga i a afianga o le nei wha mai mo le tausanga ua mawai atu nei lua afe luas huluma le tolu. O le lipoti le nei e ta ua le ngana peretania o le 2023 Impact of Respiratory Disease Report. Na manino mo iai le siliatu le fase 4% o le sitanga i la whainga o tangata e mawai le mai le nei le tonu o le tolu tausanga ua tua nai tu nei. O lo ta ua i whapea, e tasi mai le to o lima o tangata e a afia i le nei wha mai i le tonu o New Zealand a toa. Pe tusa lea mo le miliona la whainga a toa o tangata. O le lipoti mua atu i le tausanga i lua afe lua fultasi na tulai mai ai le nei fua i le tasi mai le toa fitu o tangata. Pe tusa lea ma le fua whaata tau e fitu se lau afe la whainga a toa. Na whailo mai le whaatonu o le whalabo tonga le nei o le mai o le asthma o Leticia Harding e lua amafua anga au tū o masalumia i le sitanga e pei o na whaailoa mai nei. Mua o a fianga o le wha mai COVID se fulmaleiva, malona lua o le wha le leia o ngā luenga i le sua ina leo tangata e a whaina i le asthma, ma mai nei a fia ai ma. Nei a ta wai, wa tangia le nei li pōti, le matua toa tele o tangata mātutua e a fia i lea wha mai o le asthma, nei lo le tulanga sa manatu ai mua. O whawhita uli mamai a fia ai le manawa le tangata, ma ngase nei a whaina ai ma. E maua mai ai le se furuma le tasi pasene o tangata uma, e tau fia i whale mai mo tongo vitinga. Ai o lona tonu leo mafua anga autu e maali liwai tangata i le tonu o New Zealand. Ua whaia se whai unga a sui a wai o le uni e tangata whai ngā ruenga o le au nanga le St. John Ambulance, le ua whai ngoa ina nei o le hato hone St. John, ina ia toi whaia seisia lato te te, ma tau fia lato ngā ruenga, i le aso luas fumale fitu o le maasina le nei o se tema, ona o le mata upo o fina wai i o lato tu tongi. O le ofa na atu ina atu iai le pulenga le whalapo tonga, ina ua uma le te mua le au whai ngā ruenga, e le o talia ua te ena, ma ai maise le au whai ngā ruenga alo a whaia i le nei mata upo. O le teimi nei, o lo whea ngai le nei au nanga, ma whaafi tā uli onga, e le ngāta ina le lava ma wha le tonua latu se leni e whaatino ai ngā ruenga, ai e le o lava hoi ana tangata whai ngā ruenga,
ma tele ina afia ma faina ai ila tau ona o tūlanga o umi ma le ma faina o tūlanga o ngā luenga e ngā lue ai le teimi nei. O se whaalinga mai lau whai ngā luenga na ta ua e whapea e pei o sa lātou fuafuanga muri lava lea o le tā fia leo ngā luenga ma whaia le lātou te e ona o le popole i le ono tupu mai o se whaalawelame ma ono mali wai se tasi o lau whai ngā luenga a o whaatino a lātou au nanga. E au tasi le manatu o lau whai ngā luenga ua matua mana o mia lava i le St. John's e viso sani tutupe mo le whaau a wina o lana au nanga. O se leni mawai ngā tupe mo ngā luenga whai le nei au nanga e tusa o le valu se furu toru pasene e maua mai lea i le malo a o leisi vaenga e whaatupe e awala le i sa ili ngā tupe ma foa ai mai tangata lautele a to ai mamai la tau te whaau ngā ina ia lea au nanga. I le taimi nei, ua whailo mai leo no a whaina o whemalanga inga o no whaafi i le tono le lau mua i Wellington i lea so lua a tae ao. Ona o se fuafuanga lau whai ngā ruenga e ngā lulue lea whaatatau i le tūla whono a o lumana i aita le noa ngālo ia e tūsai o la tau tutongi. Whailo mai le company le Metlink ua pasia e lau whai ngā ruenga le whaamalosia o tangata uma ina ia whaamamanu o la tau teimi malo lo mai o le a le ovo teimi fo istasi pe talia ia se fesuia inga o la tau sifi i le aso a tae ao. Whailo mai la e Samantha Gain o le company le Metlink e da tau i pasese ma tangata uma e masani o na whaonga ina le au nanga ina whaafi o na whaia nisi fuafuanga ona e ono tau fia ma leo o nisi o malanga whaatu langa ina. Na ia whaalia mai e le whaingo fia o na i loa i le teimi nei pe o a tonu malanga o le a tau fia ma whaina a o tūla i mai ia lea whaafi tauli. Ua whaino mai whaamau maungalo ia le malo e lata i le tasi vai tolu na pa uwi whai i lalo pe whaititia ia tupe whaalu o le malo i le tutongi ina leo whale mo mana onga whaafua o tangata i le tonu o le maasina e tasi. O whaino mela e pei o na whaalawa i tele mai e le matanga alwenga le nei o le atina e tele, le Ministry of Social Development, mo le maasina ua mawai atu nei, na iloa ai e se furu tesi ma le fitu miliona tā la, le a whai le tupe na whaaro e le matanga alwenga, e tutongi na i whale mo tangata ia o lo nofo i whale le tu mau o le malo i le maasina o kuso, o se pau lea mai le se fulu lima tesi ma le ono miliona tā lana iai i le masina o iulai. Sa whape fo i no pau i le luas fulu lua pasene le a whai o ainga o lo nofo ai whale nei o emergency housing o le malo e afe lima se lau wha valu sa iai ai ua pau i fo i le afe lua se lau se fulu ma le lima. Whaalia mai i le mtanga luenga le MSD o se pau mawa e lea pe a whaatusa i le teimi le nei le tau sanga teruai sa tu lai mai ai le tolu afe tolu se lau i vaono la whainga o ainga na o la tu whaonga aina le nei polo kalame fiso swani le malo o se pau lea e tusa ma le ono se furu ma le whaapa sene. O lo whaawau pea o nao pito i tō tele tangata mai le tunu o initia o lo malanga mai i te tonu o New Zealand. O whaamau maunga o whalawa i tele mai e le ofisa, o whaino mela whaamau mawina le malo, o iloa ai, na o pito i tō tele tangata mai i ni tia, na uru whale mai i le tunu i le tono le tausanga lea na whaai wina le masina o iulai. Sa iloa fo i ia whaamau maunga, i le tonu o lea lava taimi, e lua se funu lima afe lua se lau, la whainga o tangata si tseni o New Zealand sa i whafo, ai ua toe taliu mai. E so atu i ai le luas fulma le wha afe ono se lau o tangata na malanga mai le atunu o Filipaina ma le luas ful toru afe ono se lau o isi tangata sa malanga mai i le atunu o Saina. Wha alia mai fo ilm tanga luenga fo inu mela wha maa mawina sa si tia le whaitawa a wha o tangata o New Zealand i le fua e tusa e se fulu tolu pasene o la wha inga e ta i afe o tangata uma.
E le ngata ilea, ua tele tausanga o mai ta wino pea, le si tia pea o le a whai o tangata mai ini tia, e malanga mai i te tonu o New Zealand, hei. O le tausanga lea na uma ia i ulai, o le tausanga i lua afe se furuiva, sa wha maui nai la wha inga e walu afe tasi le se lau iwa, o tangata o ini tia, na ulu fale mai i New Zealand, hei. E o mai ia i ulai o le tausanga te ruai, lua afe lua se futolu, ua o le hawa inga i le tolus fultoru afe ono se lau iwa lua. Ai taunu mai ia i ulai o le tausanga nei, lua afe lua se fulmalefaa, ua o i le tolu se fulu ono afe iwa se lau fitulua. Le hawa inga o tangata o initia, ua ulu fale mai i Aotearoa nei. O se whailo inga i leo sa ma le autustala sa whailo ai le li palemia ia Christopher Luxon ma le minstau leo o Mark Mitchell e whapea na pa u i le 2% la wha inga o whaalawe lawe tau wha o lima na wha mauina i te tonu o le aio au kilani i le tausanga ua tua na i tu nei. O se li poti alo ia halmtanga luenga o le leo na ta wai na pa u i le 2% la whaio wha o lima tu ngā sa hali ni mai i le o ngā tu tonu o le aio au kilani mai le aso mua o Januari e o mai le aso tolus fultasi o Iulai. O le tūlanga na ta ua le palemia wātangi ai le iai leo se swinga tele i te tonu o au kilani. E lango ina e le minstau le leo ia Mark Mitchell i le tūlanga na ia ta uai wātangi ai lelelei ma le mautu o le ngā lulua whaatasi ina ia avea au kilani o se aie saunga le mū ma fia tangata ta whao mai whafo e asi mai i ai. Ta uai e le palemia e te leo ngā o le ngā lulua whaatasi o le matanga luenga o le leo ma isi ofisa o le malo e pei o le MST o le kainga ora a e whapea i fo i male pulenga o le aitele o au kilani. Ua whaasa le pulenga o Wellington e le company o le Beam mai le toe wha ngai o ia o la tō wila po scooters ia e anu i le maa i le tonu o le lau mua. O le mafuanga, ona e whapea ua sili mamau atu la whai o scooters ua i lunga o le ala tele a lea company nai lo la whainga sa whaatanga ina i lalo le la tō le sene. Ua lua nei vai aso talu o na tau fia le tu mau ia le leisene o le Beam e whaanga i o iai le latu au onanga i le tonu o Wellington ina ua maua i aurua i lipoti e tusai o lea wha le tonu. Nā ta ua i lipoti e tusa ma le selau lea wha inga o ni scooters ua wha au popo e le company le nei o le Beam i lea wha inga na pasia e le council mo le leisene wha atino ai le latu pis nisi i Wellington o le whai unga la le pulenga po le City Council ua solo iai ua solia ia le Beam ia inga o na leisene ia ma le o wha amuta i loa e le to e wha wawina le au nanga. E ono vai aso o le a tasi ai le leine wha ngā ina tamale i le awala i le maunga i Remutaka o mafua nea ona o se solo ele ua awhia ai le tu i le vanu o le vaenga o le awala tele nu me le lua i le maa Wellington ma le Wairarapa. Whailoa mai e le pulenga o le tele o mai e ona asia le wha le tonu e insinia mai ua whai e ai le whai unga o le a tapunia le vaenga tonu o lo a whaina o le tele i le luas fulwhai tu la mo aso e fitu o le vai aso o le fuafuanga o le a tapunia i le lein a ngai matu mo le puipuinga o le saunga le mua ta amale matangata ai mai se o nisi wha le tonu e ono tūla ai mai ai. Ua fuafuaina e le vā o le whā ma le ono vai aso le umi o le awha ngā solo ai ngā luenga i le wha le leia o le vaenga o lo wha le tonu o le awala mai ua whautoi nai awe tawale e uia le awa le tele nu me le lua le nei lunga o le maunga Remutaka ina ia lava le ono sai a o wha ngā solo ai ia ngā luenga. O lo fia maua leo i North Canterbury ni whaamtalanga i tūsa se whalawelawe na manua ti ngā ina ai se talavau i le polas foreile na tēnei. Ta ua mai le whaia o se whaatasinga a le au whaita wale i le mga ala o le Beatties Road ma le Sefton Road i le pitanu o Ashley mai o inana la vea ai le nei talavau i se tasi o ta wale na awai.
o le auaunanga a le hato hone St. John's a awinatu i le na manuai i le whalemai kalai stete o lo tau fia i nei se tūlanga ti ngā ina. Se furu walu tau sanga le matua o le tau le lea e whapea na taia i le pusa o se piki apu ma matapongia ai. E le itu ai le ta'wale na fia ai ua sola ese mai le mea na whaiaile nei whaantasinga e pei ona ta ua mai na wha i pa'wai masa ona whaau wai afi o ala tau ta'wale. I ta'alonga, o le vaenga o te nisi wha le mao malo, whaia ina le awa New Zealand i le aumai le tunu o Luxembourg i ta'alonga mo le ipo le Davis Cup na whaia i Palmerston North i le whai ungo le vai aso. O le ta'alonga i le Astonai na malo i a Luxembourg i ta'alonga e lua i le ai New Zealand. Ai o na nafi na mawai malo e lua o New Zealand peitai na whaia ina le li o Ruben Statham i lana ta'alonga mai o le taunu unga la o aso e lua o nei ta'alonga manu malo ai i a Luxembourg e tolu i le lua a New Zealand. I la kopi whaalawao malo, wa tūlanga lima le ika le tahia tonga i le tāmirisanga o le ipu o le Pasifika i le nei tausanga i na ua malo i le la ta'alonga makanata whaia le i Tokyo i le pō le Astonai o ai o le ta'alonga tolu se furu tonga i le se furu ma le fitu o Kanata e lua skoa le wingi o John Tapu Elu na mawai i le nei ta'alonga mai o le malo mua le o tonga ua maua i le tāmirisanga o le ipu o le Pasifika i le nei tausanga. Ia o le whaiunga le nā le nei vaenga o Talafou. Te whafonga na tenu ul whapoponga Talafou i le iwa i le tai o nei o le taimi lea ua luas futolo minute u te elvalu tai o le ason fua. Bis foi la wala nei tai au mo la to fe malanga I fuafuanga I pe ona masani ai la mtanga o le vai aso manu te le ina fe au mga luenga le tino mo tatou le wanga I mo tiu te mga luenga pa wono I whawhiwhianga fi pese le tu la le tai au disi o tatou tautua e whalauloa pe mai al tatou pese sili lava sa moa Samuel, la sigila va.
Faasila si langa taua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa faasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia ele Broadcasting Standards Authority a fai e fia faia sau faasea i se mata upu na e faafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau faasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. E tolu se fulu afe tā la le tino i tupe wa tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai i le tangu tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu wha ilonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tā lia. Na le wha tau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le mai cash a le titi sound Samoa wha o ngā i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le mai cash alu a inga i Samoa mai isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu mano ai i whailonga tupe e tolu ta i lima se lau tala cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le DigiSound. Stemil tau nei mo lava no tal no le fionga na tele fa tau le tau tua DigiSound le temi le urus furu iva minutu te alvalu ba lo le spo fa malo nga le lu ele teno ana file sa la sta ta po ile tele o tanto e kalesia mana tu sa u fa le foto tele ta po inga pio na yai e ona fa tu tu ngata lo le son fu pio le mauri si va nga ya mo ele we fa malo se tinga lu malo si ma wi tele nei ta yao atalo fa tu ina tanto woro ma futa mai to ina matua ya aviau ya na ama mai o kilani lo ftele atu po kalame atu te mamtua pe fo sunga saulo mria ta yao pe fo sunga o kalango tali voi ma longa lu el nei ta yao fo ten tito a tai lava le mafuta mai a pe sunga ya mili a mila toa wele matoa le leinga leota manuia tele ne yaso. Kamanatu mo tātou Wellington o leo whaelo mai e iei nei swinga o ngā ruenga le vanga lea ngā lulu en fuafi tae hao ne te ua whai nei whi malanga inga e le leire vavilongo atu i whaiau fuafuanga. Ka mano atu tunga ia Iona Viliamu testiva alo ngā lue mawhatail mafuta mai pe o leu te loe vawe le temia mātou ni usila nei e tuai o tau i Australia ia e vawe na whiala le vanga leo e whai ngā ruenga o le mafuanga nae pe tau te whiala whaatasi le tae hao. O le isi vaenga le na uwhanongono i tātou telefou. O le ta te mita po le ta te fia ta ita ia le toa tele o tātou tangata Pasifika ia ngai mai New Zealand. A le maua i sari ringa le mai ni tangata malanga mai. E maua e le malanga mai tangata Asia ma tangata Intia tono nei aturu. Wa tato mai tawina fo nei taimi le tele o vaenga o nuu nei ei Wellington ia nuu latanata i Wellington. Tele o tangata Asia ma tangata India wanga i mai ai. E me fo le lu i tau an wha malu au tantou whanau wha malu rosi o e a onga ma. Ma ngā luru e malu si. Ina ia mawhai o na maua u tau hawa noa ia nei te ua mai tangata i e fo mai New Zealand ave la tau hawa noa e matamata tātou in whanau nei New Zealand tātou. Whaisi lewa nei. Manuia onga o le nei aso. E le whape whailonga lanu tala ia e o na o le ngā solo mai lewa tangata i tausanga uma. Whaftai fo i lewa no le se i le ngā solo mai nisi o tātou ainga.
Ia malanga mai nei ona tari wa tuairi Australia e whamautu ai. Malo foi le sunga ia Samsoni fai launga lo ftele atu por kalame mo o le tai au whaftai. O te loe te mai tau fo i lunga la wala tanga le o le tatala o le fai toa. Fau atoa le o le isi mita atoa le wala tangata e pakalanta vale tala le fai toa. O te ofo la vai le fo i va inga ta te masani unta vai e whapea e va ai mo mol tangata le di saonga le mu. O le no le o koa i nei New Zealand le wala tau tapena ina ni whaasalanga. Mo ta avale paka i lunga o le vaenga le e sa o le drive me foi le footpath le sa vali tangata. E fast food tala le la si il fitus food tala. O le fo ia ile la to swing of amatala nei a ke topa. E tolus furu minuto le umina paka la uta avale no fuanga le fai fa tau po no fuanga tutongi. O le asi tia le tutongi le luas furu tala me le furu lua tala. E pei e fa manato to i fo i le atunu. Ia tautua nā mātātou. O le masina fau o ke topa i le aso mua. O le si i ai e ni usila le sala o paka ia e paka i nei tangata i mana o whaapitoa. O le asi i le fitu se lau lima sfutala. Fitu se lau lima sfutala le sala. Pea fua i le se lau lima sfutala i teimi nei. E le leile vave longo atu i ngalo i se isi o tātou o na mā umau ile o le tupetele pea tusi lau paka. O le whamanatu nā mula nei tae au. Ia manu ui e i koa pea na utau nei. O nei fui au kutopa le aso mua le la si i fo i lunga le paka, le sala, le umi na paka. Ma le whaasalanga pea paka le tawa le lunga le footpath. E wha lave le whio inga tangata mga luenga fia whaia. Manatu nā o le tae au. Ia e le company e tau le pim. Company na e lanu pe e lanu viole le lanu ona masini e scooters ia tama i masini le alu le ma. E fola solo i nei porirua. Lea lau a mai nei tātu talfo. Wala ufa sa iau ki lani o no le saonga le mu. Lea lau ufa sa fo ila i Wellington e mo le taimi nei. Ia i ole mafuanga lea e mafua mai e ese i a le whiangainga le sainia ma le City Council Wellington i lea o wha i o scooters e te tauna whaanga lue i ne tono lau mua. A leo mai tau ina ua se lau i se scooters ua tele atu ai. Ia ua soli e lola lea ia inga le tūla fono e pei o na wha i loa mali i tu e lua. A malo atu ia ninga sio o leo pena, ia manuia tele e whia mga luenga o nei aso, a tai mafuta mai. Sunga ia konferenisi paione, ia malo, fatu somasi, manuia tele tae au, wha tai lava. O le tato leina le tala atu tātou talatano o ani muta upuna e whafonga me nawa yaso ma neiwa yaso te whita talanoe. Maula wano o whātolu walurima o whātasi te vidi mai tātou talatanoa. Ia, nui le aso aloma mano, ia masiwaluso a tapsoli mai ava mai au gilani o tele atu i le au whainga luenga. Alo ngā lue whaftai, musika i e fsosani. Whawhiala inisi e le o malosi le neitai au. Masima ia waino, pespisenga tuai e le tano.
siva ua vavai peo se pato sila yuma ole vai o tangata uma wasina loa ile siva ale tene samoa oka oka ua ova ile basa loloa Sekia sama Keputso Radio. Si fonga la mo Wellington e mana fa fiang su filo yo retaya o le ua toi luas futasi minuti le iva telefon ta le iva. O le fasili le o te fili le tunu. O a fi ngota sa moa e mawhaiona tau mafa mata o a fo i fi ngota e te tau na fa vela. Ya o le naiva yaso e li mamao atu. Ya na fi e fo i soi fua stasi o tangata i sa moa. Ba fua mai ona wa tau mafa mata le ari ao. Ya. Wapele, ma nei fo tatu tano mtaupu nei. E le malanga tatou sa moa, tu e nau nau e tau mawhala i sa moa, tatou mawhana ola msoifua mai ai. Nei a whai nei soifua seisi. E ma nei fo tatu tano ai tu e whamanatu. O a tau mawha e te tau na whaavela, ai mai se ia fi ngota o sa milo tano tu e. O a fi ngota e te tau na whaavela, e te tau lava o na whaavela, e le te tau na tau mawha mataina. E te ua whai nei soifua, e mesi o ele te nau tau mawha le tātou tunu. Whai tau tunu si o tala nei le tai au. O ele fuanga al pulenga ua Wellington e. Ina ia whaia se soa ni mo pisi nisi e wa fia e ana na tau te mawai ngai mafua mai. E ona ua le hintanga te whaatau. E ole moni mau le pule ua Wellington. O ele ofsoso ani na malo pisi nisi ni ole tele o tangata vaea. Tele tangata no fole fale mwhainga alua ngai. O mafua ina le ola na pisi nisi e mga ua pisi nisi Wellington e. Lela wil fuanga o le au folta ia fe lima se lau tala. Pe foringa me Yusuf Sosoni fa olola ina ipisi nisi e tono felengu. Lambton Key. O inale ia ipisi nisi e piona uvawa ia tu tatu talai au mai. Mana ia tele Sosoni. Ai pangalea. A tele a tangata vaia. O le tele foi nao tangata leo whenga luenga maafia e tele ipisi nisi. Pero vason tene ina matala no tu fit matasi le. Sau peo le lisi o le tele o pisinisi, fale falawa, fale kofe, fale ainga, o meu bakeries fo ie, whaatau ai ia, meu le tia o le tae au, fale ofu. Tele na tapuni o le mafua mai ona ua le o tangata, ua vaea le tele o tangata sa whainga luenga i Wellington. Ona o fuafuanga le malo, ma le isi tu. O tangata le whainga luenga, a ofo i fale, wa ofo i ngā luenga i Wellington. Pe ua fefefe whaatau ni ala tau mafa, ma ipo kofe, ona o le fefe ne te uwa ea mara ngā luenga. Ia ona le wha o ngā ina ile ona na tupe, ia marisi au ngā lua atu ia inga. Pe o leisi nā mafuanga. Ma nei fwoi whaitau atu stasi o tamaitai tina milionea. E swafa ia Rajana Patel, masionali, e no mai ni usila, whaavaya isi au nanga e mea tau soifua maloloina. Tūlanga o le soifua maloloina. Ia, ina i tausanga umawai. O pio inana a mata mai la au nanga lene. Nea lai o le tele o le lato mau ainga. Ia, u whaasoa atu i tangata. Ia, lefa mai le urutala. O le milionea, o le tamaitai whai pisinisi milionea sua whai a Ranjana Patel. Ua tele ina ofo ina atu lona tamau ainga i tangata e mafua mai. Kamela na tala e lana tala leo te whaitau atua i. Ia o lolo soifuanga o tangata i leo no sifuru anga ili fitu sifuru. Ona fsidi leo lea. O le ala lea o ngā o seile ni matupe ia. Pele o lea o ngā lea i fua i lo mais tangata le mana o mia. Ia ona whamaile o le tausanga e te si iwa fitu na amata ia se fale mai na lava ia e ta o le Tamaki Health i to tonu o Tara. Salo le whalongolongo mele vangale o Tara e o Gilani. O inana amata le te si iwa fitu. Inga le fast food lima fulu tausanga taluai.
ia awai fai tangata ni o tangata mai intia la fa melan tala ia la matanga la wala tala mana ia au ia se fale te no foi wini me ai lungo lau masta vale te felwa i o le fa matala ina na le upu o le wealth po le tamau ainga mai ai lava se fale po se rufi lungo lo wow me ai lungo lau masta vale te felwa i definition por fam talanga na me ta o le tamau ainga le la ua maua la ua mana tulo la ua mosion to olua o le tele o tupe wala maua ia o le la nga ila ua matua na le ono sfuru fitu sfuru fa solo tu ngol valu sfuru pe le tem tonu ne fa so ai lo tamau ainga ma ne mana tu afa pe umala mana tu le au mau me la lang ia mtua mana ia e isanga ta mau me la te faia e so soni moa onga fale ma i mtulang fa pena ia alai tele ia afa pe fa pe mutanga mau me pe mnatu lu ngali ile ia mtua mana ia lo po fa forme se mau me il tatu litio ia if no yang le me tatu tu nei me fi fa il tatu litio Sili sa mo te fao fatalo fatu ya tsunga pualota ya malo Eric mo ma fo ya mnuia tele ta yao afta yel fatalo fa mai ene tatu tala talonga e fia tala no atoi pe mai tatu tala fo le va minuto on tala no le fiona la peptele se mai se tala la tamai o tatu o nanga teacher Sili sa mo te fao mo le sunga chewi tapu mana ya Tingana painga ta ole
malanga mile toya ina saina ni usila ni hama Olana sila sila ele leite le muse fale ainga Leala ua ya ineila na take away Ua pina fa amawe o maila va yuna pone Na siya si mai fo I ole toya ina inditia Olana ia mause fale oloa imana omia Lea ua pine fa amau fo I oceana dairy Ua fa atawa I o tangata I le vame ole taini Mae tau nuku mai loa male toya ina Samoa Oti eti e mata mata mamai moa Mawale tonu se ifa atu loa sana lotu Ola na ia maufa amua mole ami o tonu Ole fa amata la inana Oli usila Ile fina mai ole au initi amasaina Ase ifaila utala mali e ilele paleni Tato o Samoa toa anga fa atau ile deri E ofo ila ile saina malana fale aina Ele misi tato e fa atau ai so umalanga Ai lipi o lala o se saina ma se imitia Pese male sunga teo fai lua toe tātou pese pia ma tātou talafou no leo wa yei tātou wanoa fo male fionga na pepe tele nei tai au te jisau so ifu mnuela pepe no leo sul nei tai au i lau sunga leo au ya atalo fatu fo I paanga le tātou po kalame tono le lau mua ya malole fa malosi fo I sounding o le asoa nafi Ya, e ui foi e to telele I. Ngai foi lotu ya ono tapu inga foi e se tatou au. Ya, lava wole manu ya foi. Pai si malo so Eddie Jones malana au le mai tau atu e talongan na fitu foi. O lau mua ia sa ngai sa uninga msalo au kilani le o a sa ulota alonga fa momo le ta alonga bea. Alo lava malo tapu ya. Alo le mai tau tu fui pele manuia por to malanga tu la loya melta tal run for lisio la na tu la lo se I fa fie si va nga la o le van fa no no ya e pe o le nga o mele tato au le au ka kilani pato au lai we lo malo lo mo nei te mi fa tali se mi fa no te le mata vi fangol nei tro what feel vai mato au lo ta alu ya e se me faule mo lon malo e tasi lima fai na o sa lo se mi fai e masalo la tu la na ya malo o me tau na ma me so tu na ngal wenga o si po ne yaso ya fe no lo na fin tau ma fan fana ya me se foi la sto nai ya o to tau marungu mai foi ne tau ya aton wa unga yo le anga ya tu foi le atu sama ya si tau fa te au matu ya nai vai nga malulu le masalo to pa no verso me leva ya ona tato taunu at fo le masino ke top ya wata pena ino lo tamiti ya matato wanga ya to tau mafan ya lena o le mai tau atu pe to lua vai aso umanoa onga fa na mo nei kwata ya na fo le kwata fo ya temfing ta fo nei matu tau fa senga le taimi la inga ma le taimi tamiti ma le bo iva ia tamiti ai me se nei ai nga voi e tau fai nga wenga uma ele na sa ai me se po ina ai nga ai si lai tu fa na le le au ma ya va na wo yun mai ya ma to ia le fa to ma tana fai ai nga le lai tamiti ya
e whiangai te le male tūlanga na tau se vai se. E vai ia mole tu whamalo nei mātua, e se vavero nei tau sanga tu fue le ua masalo to e tonu nei masina ia lua masina o tia te se ma ia mai a foi la i o ngā ruenga o ngā le tau sanga malo la par whamalo si malo foi le whanongolongo tinga e ui le to whaingata lo whianga tio tātou watunu ma telo company wa tāpuni ia tele na vaea nisi o ngā ruenga malo ia o na fufuanga ho ia lātou ia ai tātou ia o lo manuia lava se tātou community a Samoa ai me se foi whianga i matau tāfu o soi fuanga reise mea toi whaingofia nei vai taimi lo no winga ia e wha priority lava ia nei mea le ainga nei pasoa foi ma whaatino lei nei a awane i o se tūlanga e a fia i foi le tau singo le ainga tu foi. O i le e whaongai lolto mai foi o tatu tina i Samoa pe whawhenga manage ma vai le tupe. A avel to ina le umian whaasoa e uma avel lom tua. E umalva yaso lai wo i mai ana i sene voi e le ainga le pepe. Mea tonu na a mātou whataita i o mātou ia o lua mamaiawa e tu i taito o lua ka. Au pe loa. Ia se whainga tā o le whasoa i nau o mea o le vai aso. E tutu sa uma ia o lua matamiti vai o le aonga. E ale ko tā o mawhai o whainga ruanga pai lo tina. Mai aso ta pāse se masata lansi wa monore. Ole to mai nai o tātou tina ia so ia le a mai te mili nei. Ia wai e le se senga na o le whasoa tina ma le whasoa tama. Ai le o tupula i nei mea na ai o le whamanatu foi mo ai ngā le tau whasoa so le vai aso. Avele a tina i whai le whasoa. Sa o le nei ia o le whainga tātou tama. Lengo tātou. E le mawhai on tātou le ai atu pe a whai maitanga te ata i te hoile le mana o miak so soan. O ta maasani le nei mea o le whai maiti nāna vai atu o le ai ase mea. Ai tali lava i oi. Ia whainga tāvo. Ia ele le ala nei tina. Ia o le tamala nana e whaingofia le ai whai e le se tupi. O le voi tau whasoa ia tātou. Ia na umale o le ngam tau. Ia malo. Mana ia. Ia watu ia la venole o pepe o na ia o ele lisi. O le son fua. O le so tofi. O tātou lisi vason tēnei. Ia e tasi fo tātou entry o New Zealand whamani eina. I tonga tasi fiti. A le entry mo Samoa. O le top up fwin whatau whaloloa. O le numera le New Zealand whaonga e vile. Le numera over se lau i le lafo ina top up. O olu atasi over luono tu lima fitu lima fa. Olu atasi over luono fitu lima fa. A le numera i Samoa fitu lua fa tasi lima o tasi fitu lua fa tasi lima. O tasi ia wa manu malo ho la tato entry lea e lima se lau tala New Zealand e whapena fai Australia e tasi foi le entry sa molo manuia mai Australia ar tapap foi whatau whaloloa o tato tapap ia le te anga ia tu lava whaloloa e fai sa tapap luas fulu ia print mai la ia leo o le lisiti ia olo ia lunga le numera over se lau mo New Zealand tango e vili ia whapena foi Australia olo ia le numera tasi var se lau e tango e vili. Ia, o te milana e mawailoa e mātou le numero le na e whaonga e vili e numero. To e mofo i mātou ma le numero tau ainga le ngā tango enta. Mātou entry la mo Australia o le o wha, o li matolu, o tolu tasi wha valu le na whaonga e vili e la fo e tau ap. Al numero sa mua sa tau ap o le fitu lua, fitu wha o, wha fitu wha o. E o mau foi la lima se lauta la Australia tato entry lea. Lewa, toi whanga solo fu ia tato entry so nei vai aso mantua. A tau lau tap up il whaloloa pe online. E tau ana lua sfukta la New Zealand pe siliatu. Onga ina fo tau tu al click X. Foi ia selen. Ua foi leo loa vanoi tonu al tato sei. A whaia foi le tae au las for reili. Ia, ona foi la ia lea, i le sunga atu fue, ia pe mo fui statu abno las falile, i o la atum paila pa fue pailot. Ia, mana ia tonu na, manu te le ina lwha, unga lwa yaso, ia lof te le atu, i lau sunga mesua lau whenga luenga. Ia, whaftai lawa, soi fua. Soi fua, le whionga web tele, pe unta no mai au gilani, tatou porkalame, tatou nonga pe un masani i tai awa song fua. O taimi toi 2 minuta, le tane o le iwa. Pisi la foi le wala biona masani no fa le watu e mafu mai ona wo tanga te whenga luenga.
ta faunga fel ne yaso fa te tele ti lau ta fau se pasi atu lau whainga luenga ma tamaiti au ngā nāru lolo ta faunga la ngai tu moilungo le wala polo kaile ala tele fa tali lau ta faunga se te ala iwa la tele se fulu fa pena fulu faunga ino pasi e o fua lau pensione ia e fa toa maula vano te malanga fua le pasi ma le train le vau le iwa ngai le tolu no inga fua fo ina lau ta faunga e wani i whanau lawe i taimi o tangata whainga luenga ma tamaiti a onga o le isi tala na ufei tau e nei de tae o stasio korisi au kilani. Ma le tua le ufa asae le malo on toi wha o ngā ina telefoni fi ave ai. Fa maila le maua whai ao. O le taimi mua le o lātou toi wha ai eita maiti ua active, ua ngā i o ita maiti, ua tā mo e ta alo paspasi le polo, lakapi, ta alo netball, basket, ua le taimi o malo longa ma taimi o le aso. Ua ita maiti ua mai fafo, ua ngā ioi tamaiti. Nā ilone mesa i taimi na tanga ya telefoni. Ia, e le va ia lea, o ngā lea le ngā ioi inga le nā. E pe o suinga phone na, mā nei ia, o vaila, lea la i le tā ua o le tā ofi. Telefoni, ia, fa isi a o ngā ele o tā ofi, telefoni tamaiti pe ua. Fe foi le pule mwhai a o ngā tā ofi, telefoni tamaiti. Tusa le o so ani tātou tamaiti. Ala ua whai ale me loto le tamaiti. Lele, tamaiti, nālan fua le malo le fuanga. So sani mo la wa onga une ini me whaana me lave iante. O elo whātu, sunga ia Victoria Simone, maduia tai au, ten tito maneta whaonga i New South Wales Sydney. Ia sunga whangalo ia Samuel, lo whātu whangalo nātu nuu, mamao lo utoa mo i Amerika, Rachel, ia te le tai au, sunga le vau, tai le mafuta mai po au leota, lo whātu porkalame malo lava. Sunga fo ia lina fa vivela ia manu te lina le ia sole wa tale iwa ia fa fonga mai lo i tātou talafou ma tala mai Samoa pe ona fa ilo atu te wa tea. Te whatalo whātu talafou le amatango le nei fo i vai aso fau e leanga le lima le lofo le tua au si mai ia le whaafonga. Wa mai a sia le te fono le komiti malana au malanga, waenga e tolu se fun malifitu wa whaatu langa mo le phone tanga te malo le tau plenga tu singa fau. E pe ona tai moai le Officer City o le waenga o whae lungata walo le SQA le sunga tupai Peter Peilua. O ia waenga e tolu se fun malifitu, wa ia matua wha maunia, wa matua ato atoa lona tā penanga mo le phone tanga le masina fau. E o lava inisio vaenga e tuato le li o le wa whaatulanga e tele e fontanga o le au sui ai e le pensula i muli no i le mauta fono e au fia i le awa le whiroa inga le whaatuteia e le whale sa mori investea o i papa ngala ngala o le mai moi no mea sina le atu no le whaatuteia e le whale o le anga no a le mtanga ruenga wa onga i malifa ma le falten ma lo le lava ma le orator o le a avea isi o ia no whanga e whaatala noi nai mata o po sui ngonga le tau. Mata au putawa ia te tusa mo i lato i eimana o ngā whaapitoa, ai meise o mata au putawa i sa wanga. O ieno whanga mwha i roe tupai e matua tele lo na pui ngai ai, mai le mawhai e tangata o mo na whaatasi e whaafonga pe mori mawina le whaatala noi no ia mata opo, se wangana ai i lato wa mai a ona restala, ona o tūlanga tau le pui ngā. Wa te pena fo i le komiti mo a wala fe malanga inga, mo i lanto e au fiai ma le autu stala, mo no whanga te itasi, e wheo ai, ona e le mawhai ona whaongai na le tangata lana ia lava ta avale, e te tonu no whanga wa iai le puinga, e usu iai le fon tanga. Wa tu e te liu i New Zealand le tamaita i pulu le whantupe le ANC te mai New Zealand, na se si mai mo le teimi mo i le antinu i le vai asu talwai, o le aunga o le malanga ina ia mate tuina le whaanga i inga o ngā ruenga e lana whale tupe o loo i le antunu. A wā o Samoa, o le luasifun mali vai leo le au whai o whale tupe le ANC te le Pasifika. Na asia Antonio Watson le fionga le sui pandemia, ai meise o pisi nisi o loo whai pa anga whaatasi ma le whale tupe, e au fie ma whaala puputonga tina whai pisi nisi la iti. Na whai loa le tamaita i pulu le whale tupe le ANC te Samoa,
E yeilo na manatu o le a whai ma au mai i Samoa, e la tolo wha au lulu i elfa le tupe lo langi male Pasifika, e mata i tuwina i le wha ngaio inga o ngā ruenga, ma wha fo wina le tūlanga i tu mai maanga waa, e na ia leina tusai le wha tinonga o ngā ruenga, i so se vahenga lo langi. O le tāpunia le tu maua i o le whale su e toto i le whale mai tele i ulu mato tua, ona o loo wha tino iai ni ngā ruenga wha le leia, mai i wha le tonu o lo iai, i le poloka leo ala paipa e wha alu i nai leo tota, mai i le whunga whale pito i lunga, o lo iai le vaenga o le whale mai mō tina whai le lele. Wha maunia mai le ofisa sili o le matanga ruenga, le whionga i ono Dr. Aleke Keroma, ma ua le reporti na ia tauli maina, e o atu lava le ta ilua aso le vai aso e poloka i nisi teimi, mai o se wha le tonu ua te tau loa o na wha le leia. Peitai na ia wha i loa, o le nei wha le tonu, na amata loa o na iei le fōwhanga na tanga luenga, mai le masi na o mati o le tausanga le nei, na amata fausia i leisi whale mai su e toto fōu, ma le wha moe o le a wha se e umatu iei ngā luenga wha tino i le au nanga, ai sa ili ne fesoa swani, e toi wha le leia a toi le whale su e toto tuai, mai wa ai se le ni o atu i le tolu miliona tā la. Wa whaalawi loa e le whiunga le i antaua Jerry Prunt, le aveo le tamaita i a Helani Kurupu, ma sui o le atunu ue ave fua, i le tauvanga o le tausalo le atu laulau po le Miss Universe, le e whaatau tei e le whaai unga le masina i Mexico. Wa maua e whaamaumaunga e se lau tolu se furu whaala po e putonga, o sui mai atunu uma territory, ma ua aisi lia i fo ele foi numero tamaita i tau vao le ni tausanga, i tamaita i tau vao le tausanga i rua fese fuluma le valu. Pe o te sila fia o le laasanga a mata o le tausala Samoa i a Helani Kurupu, na ui mai le tausala me le pone au se tālia, ma manu malo e le tausala o le atunuu, ai na tūlanga lua i mō le teimi momuan a waiai Samoa, i le tauvanga tausala o le kelope, e lata i le se lauta maita ina tau mai. O se aso le vai aso nei o le ato e wha sinsila i le ato o le sā, o le awhesanga iai ma le autu stala, mo le wha lauilo ino le sui o Samoa, mo le tau vanga tau sala o le atu laulau, le Miss Universe. Wa wha ai loa le presidente o le asosia tamo le malisi, le whionga au mua Ming Lang Wai, e se lia ma le lima se lau wafe tā la le se leni wa mawhai o na wha mao popoina, ma wa wha mao nia, na maua i sa ili ngā se leni a wala SS, e le antoanga o lona se lau tausanga sa wha ai longa ina. Na whai loa se pepo wha amtalanga le vai ina, o le se leni ini vaenga se ono, e au fiai le tol se lau wafe tā la, na tu inatu le komiti o lo pule ina tu langa tau se leni le malisi, e le aunga ina ia wha le leiai holoa o ngā le malisi. Se lauta lana tu inatu mo le kolisi o sangato Iosefo, e fesoa swani lea i le tūlanga tau i te tongi o whaia onga, o leisi se lau wafen tu inatu mo lea onga tūlanga lua le malisi, e fesoa swani i tu tongi o whaia onga, ma nisi o ati na e tāua o loo mana o mia i le se leni. Lima afe na tu inatu le no whango tamaita isai vai lima, au leisi lima afe tā la, na tu inatu se mea lofa, e le no whanga o lo tausia e tina matamama te tua le mapui whanga lele. O le mautau avel whaalapo pitonga po le asosia le malisi, o le una ia le tūlanga lea o ina o whanau, ma whaale leia le si o manga o tūlanga tau ia o onga. O tala fau i o le nei amtanga le vaiaso, whasoi foia. Talo lava i le foi vaenga o telefou o le tala mua. O se te sa whaia i whafuane o le ofisa o le li pandemia Christopher Larkson i le pitanu o Portane i Aukilani i le astona i taluai. Na whaaponga iai se whaalapo tonga mo le puipuinga o le ia o le manua i ngā tai whale o New Zealand.
Whaelo ai e lea whaalapo tonga e whaingoina o le Maui and Hector's Dolphin Defenders e whapea se furulima lea whaioni manua na mamate ona o whainga whaiva ta lua na tula i mai Christopher Langston i le tofi pāle mio le tunu ua lata nei i le tausanga atoa ua mawai. O li poti ma whaamtalanga whaapitoa o lo whaangaina e le nei whaalapo tonga e whaamau ina ia tūlanga e mai le lisi aloa ia le matanga luenga o le puipuinga o le si o manga. O le autu o le lātou te e sa iai i ruma whale o le ofisa o le li pālemia i wāta nei o le tātusanga ina leo le pālemia ma le whainga malo so whaatasi ina ia maweo na whaavaina ia se sone e whaasa ai whainga whaiva i o ngā Sami o loo mawai ia manua o le itu ainga o le Maui ma le Hector i ngātai whale o New Zealand. O le manua lea e whaingoina o le Hector e na o New Zealand nei e mawai mai matele ina maua i ngātai whale o le motu i saute o stasi o ia o loo i le lisi o ia o lamatia i le ono maua atu ma le toi maua i le lumanai. I se li potitus tu sia mai le whalapo tonga le nei na o la tu tawai a o le i whaonga ina me pue hata i lunga o whaangota sa tele ina le maua i ani whaamau maunga i la whai o manua e mamate ona o upenga o whaangota te tele. E sili atu i le fase 4% o tangata i do tono New Zealand nei wa fia i le ngase o le asthma po o le whaamai lea e a whai na ai ma o le tangata. Wai loa lea whaale tonu i le lipoti lea ua whala wai tele mai le so e winga ia afianga o le nei wha mai mo le tausanga ua mawai atu nei lua awhe luas huluma le tolu. O le lipoti le nei e ta ua le ngana peretania o le 2023 Impact of Respiratory Disease Report. Na manino mo iai le siliatu le fase 4% o le sitanga i la whainga o tangata e mawai le mai le nei le tonu o le tonu tausanga ua tua nai atu nei. O lo ta ua i whapea e tasi mai le to o lima o tangata e a awhia i le nei wha mai i le tonu o New Zealand atoa. Pe tusa lea ma le miliona la whainga atoa o tangata. O le lipoti mua atu i le tausanga i lua awhe lua fultasi na tulai mai ai le nei fua i le tasi mai le toa fitu o tangata. Pe tusa lea ma le fua whaada tau e fitu se lau awhe le au whainga atoa. Na whailo mai le whaatonu o le whalapo tonga le nei o le mai o le asthma o Leticia Harding e lua amafua anga autu o masalumia i le sitanga e pei o na whailo mai nei. Mua o a fianga o le whaamai COVID se fulmaleiva malona lua o le whaale leia o ngā luenga i le sua ina leo tangata e a whaina i le asthma ma mai nei a fia ai ma. Na ia ta wai wa tangia i le nei ripoti le matua toa tele o tangata mātutua e a fia i lea whaamai o le asthma na i lo le tulanga sa manatu ai mua. O whawhita uli mamai a awhia ai le manawa le tangata, ma ngase nei a whaina ai ma. E maua mai ai le se furuma le 10% o tangata uma, e ta awhia i whale mai mo tonga vitinga. Ai o lona tonu leo ma fuanga autu e maali liwai tangata i le tonu o New Zealand. Ua whaia se whai unga a sui a wai o le uni e tangata whai ngā ruenga o le au nanga le St. John Ambulance, le ua whai ngoa ina nei o le hato hone St. John. Ina ia toi whaia seisia lato te ma tau fia lato ngā ruenga, i le aso luas fumale fitu o le maasina le nei o se tema, ona o le mata upo o lo fina wai i o lato tutongi. O le ofa na atu ina atu i aia le pulenga le whalapo tonga, ina ua uma le te mua le au whai ngā ruenga, e le o talia ua te ena, ma ai maise le au whai ngā ruenga alo a whaia i le nei mata upo. O le teimi nei, o lo whea ngai le nei au nanga, ma whaafi tā uli onga, e le ngāta ina le lava ma wha le tonua latu se leni e whaatino ai ngā ruenga, ai e le o lava hoi ana tangata whai ngā ruenga, ma te le ina awhia ma whaina ai i lātou ona o tūlanga o umi ma le
mawhaina o tūlanga o ngā ruenga e ngā runue ai le teimi nei. O se whaalinga mai lau whai ngā ruenga nā tā ua ai e whapea e pei o sa lātou fuafuanga muri lava lea o le tā fia leo ngā ruenga ma whaia le lātou te e ona o le popole i le ono tupu mai o se whaalawelawe ma ono mali wai se tasi o lau whai ngā ruenga a o whaatino a lātou au nanga. E au tasi le manatu o lau whai ngā ruenga ua matua mana o mia lava i le St. John's e viso sani tautupe mo le whaau a wina o lana au nanga. O se leni mawai ngā tupe mo ngā ruenga whai le nei au nanga e tusa o le valu se furu toru pasene e maua mai lea i le malo a o leisi vaenga e whaatupe e awala lea i sa ili ngā tupe ma foa ai mai tangata lautele a to ai mamai la tau te whaau ngā ina ia lea au nanga. I le taimi nei, ua whailo mai leo no a whaina o whemalanga inga o no whaafi i le tono le lau mua i Wellington i lea so lua a tae ao. Ona o se fuafuanga lau whai ngā ruenga e ngā runue lea whaatatau i le tūla whono a o lumana i aita le noa ngālo ia e tūsai o lātou tutongi. Whailo mai le company le Metlink ua pasia e lau whai ngā ruenga le whaamalosia o tangata uma ina ia whaamamanu o lātou teimi malo lo mai o le a le ovo teimi fo istasi pe talia ia se fesuia inga o lātou sifi i le aso a tae ao. Whailo mai la e Samantha Gain o le company le Metlink e da tau i pasese ma tangata uma e masani o na whaonga ina le au nanga ina whaafi o na whaia nisi fuafuanga ona e ono tau fia ma leo o nisi o malanga whaatu langa ina. Na ia whaania mai e le whaingo fia o na i loa i le teimi nei pe o a tonu malanga o le a tau fia ma whaina a o tūla i mai ia lea whaafi tauli. Ua whaino mai whaamau maungalo ia le malo e lata i le tasi vai tolu na pa uwi whai i lalo pe whaititia ia tupe whaaro o le malo i le tutongi ina leo whale mo mana onga whaafua i o tangata i le tonu o le maasina e tasi. O whaino mela e pei o na whaalawa i tele mai e le matanga ruenga le nei o le atina e tele, le Ministry of Social Development, mo le masina ua mawai atu nei, na iloa ai e se furu tesi ma le fitu miliona tā la, le a whai le tupe na whaaro e le matanga ruenga, e tutongi na i whale mo tangata ia o lo ono nofo i whale le tu mau o le malo i le masina o kuso, o se pau lea mai le se fulu lima tesi ma le ono miliona tā lana iai i le masina o iulai. Sa whape fo i no pau i le luas fulu lua pasene le a whai o ainga o lo nofo ai whale nei o emergency housing o le malo e afe lima se lau wha valu sa iai ai ua pau ifo i le afe lua se lau se fulu ma le lima. Wha alia mai i le mtanga luenga le MSD o se pau mawa e lea pe a whaatusa i le teimi le nei le tau sanga teruai sa tu lai mai ai le tolu afe tolu se lau i vaono la whainga o ainga na o la tu whaonga ina le nei polo kalame fiso soania le malo o se pau lea e tusa ma le ono se furu ma le whaapa sene. O lo whaawau pea o nao pito i tō tele tangata mai le tunu o initia o lo malanga mai i te tonu o New Zealand. O whaamau maunga o whalawa i tele mai e le ofisa, o whaino mela whaamau mawina le malo, o iloa ai, na o pito i tō tele tangata mai i ni tia, na uru whale mai i le tunu i le tono le tausanga lea na whaai wina le masina o iulai. Sa iloa fo i ia whaamau maunga, i le tonu o lea lava taimi, e lua se funu lima afe lua se lau, la whainga o tangata si tseni o New Zealand sa i whafo, ai ua toe te liu mai. E so atu i ai le luas fulma le wha awhi ono se lau o tangata na malanga mai le atunu o Filipaina ma le luas ful toru awhi ono se lau o isi tangata sa malanga mai i le atunu o Saina. Wha alia mai fo ilm tanga luenga fo inu mela wha mau mawina sa si itia le whaitau a wha o tangata o New Zealand i le fua e tusa e se fulu tolu pasene o la wha inga e ta i awhi o tangata uma. E le ngata i lea, ua tele tau sanga o mai ta wina pea, le si tia pea o le a whai o tangata mai ini tia,
e malanga mai i te tonu o New Zealand hei. O le tausanga lea na uma ia i ulai o le tausanga i lua afe se furuiva, sa wha maui nai la wha inga e walu afe tasi le se lau iwa o tangata o initia na ulu fale mai i New Zealand hei. E o mai ia i ulai o le tausanga te ruai lua afe lua se fultolu, ua o le hawa inga i le tolu se fultolu afe ono se lau iwa lua. Ai taunu mai ia i ulai o le tausanga nei lua afe lua se fulmalefaa, ua o i le tolu se fulu ono afe iwa se lau fitulua le hawa inga o tangata o initia ua ulu fale mai i Aotearoa nei. O se whailo inga i le sa ma le autustala sa whailo ai e le li palemia ia Christopher Larkson ma le minstau le leo o Mark Mitchell e whapea na pa u i le 2.2% la wha inga o whaalawe lawe tau wha o lima na wha mauina i te tonu o le aio au kilani i le tausanga ua tua na i tu nei. O se li poti alo i e halmtanga luenga o le leo na ta wai na pa u i le 2.2% la wha i o wha o lima tu ngā sa hali ni mai i le o ngā te tonu o le aio au kilani mai le aso mua o Januari e o mai i le aso tolus fultasi o iulai. O le tūlanga na ta ua le palemia, wātangi ai, le iai leo se swinga tele i te tonu o au kilani. E lango ina e le minstau le leo ia Mark Mitchell i le tūlanga, na ia ta ua ai, wātangi ai le lei ma le mautu o le ngā lulua whaatasi, ina ia avea au kilani o se aie saunga le mū, ma fia tangata ta whao mai whafo e asi mai i ai. Ta wai e le palemia, e te le o ngā lua whaatasi o le matanga luenga o le leo, ma isi ofisa o le malo e pei o le MST, o le kainga ora, a e whapea i fo i male pulenga o le aitele o au kilani. Ua whaasa le pulenga o Wellington e le company o le Beam mai le toe wha ngai o ia o la tō wila po scooters ia e anu i le maa i le tonu o le lau mua. O le mafuanga, ona e whapea ua sili mamau atu la whai o scooters ua i lunga o le ala tele a lea company na i lo la whainga sa whaatanga ina i lalo le la tō le sene. Ua lua nei vai aso talu o na tau fia le tu mau ia le leisene o le Beam e whaanga i o iai le latu au nanga i le tonu o Wellington i na ua maua i aurua i lipoti e tusai o lea wha le tonu. Nā ta ua i lipoti e tusa ma le selau lea wha inga o ni scooters ua wha au popo e le company le nei o le Beam i la wha inga na pasia e le council mo le leisene wha atino ai le latu pis nisi i Wellington o le whai unga la le pulenga po le City Council ua solia ia le Beam ia inga o na leisene ia ma le o wha amuta i loa e le to e wha ua wina le au nanga. E ono vai aso o le a tasi ai le leine wha anga ina tamale i le awala i le maunga i Remutaka. O mafua nea ona o se solo ele ua afia ai le tu i le vanu o le vaenga o le awala tele nu me le lua i le maa Wellington ma le Wairarapa. Whailoa mai e le pulenga o le tele, o mai e ona asia le wha le tonu e insinia, mai ua whai e iai le whai unga, o le a tāpunia le vaenga tonu o lo a whaina o le tele i le luas fulwhai tu la, mo aso e fitu o le vai aso. O le fuafuanga o le a tāpunia i le lein a ngai mātū, mo le puipuinga o le saunga le mua ta amale matangata, ai mai se, o nisi wha le tonu e ono tūla ai mai ai. Ua fuafuaina e le vā o le whā, ma le ono vai aso le umi, o le awha ngā solo ai ngā luenga i le wha le leia o le vaenga o lo wha le tonu o le awala. Mai ua whautoi nai awe tawale, e uia le awa le tele nu me le lua le nei lunga o le maunga Remutaka, ina ia lava le ono sai, a o wha ngā solo ai ia ngā luenga. O lo fia maua leo i North Canterbury ni whaamtalanga i tūsa se whalawelawe na manua ti ngā ina ai se talavau i le Paulus Foreile na tēnei. Ta ua mai le whaia o se whaatasinga a le au whaita wale i le mga ala o le Beatties Road ma le Sefton Road i le pitanu o Ashley. Mai o inana la vea ai le nei talavau i se tasi o ta wale na awai. O le au onanga a le hato hone St. John sa au inatu i a le na manua ai i le whalemai kala i stete o lo tau fia i nei se tūlanga ti ngā ina.
se fulu valu te usanga le matua o le tau le lea e whaapea na taia i le pusa o se piki apu ma matapongia ai e le itu ai le taamale na afia ai ua sola ese mai le mea na whai aile nei whaantasinga e pei ona ta ua mai na wha i pa wai ma sa ona wha au wai afi o ala tau taamale. I talonga, o le vaenga o te nisi wha le mao ma lo, whai ina le awa New Zealand i le au mai le tunu o Luxembourg i talonga mo le ipo le Davis Cup na whai i Palmerston North i le whai ungo le vai aso. O le talonga i le Stonai na malo i a Luxembourg i talonga i lua i le ai a New Zealand. Ai o na nafi na mawai malo e lua o New Zealand pita ai na whai ina le li o Ruben Statham i lana ta alonga mai o le taunu unga la o aso e lua o nei ta alonga manu malo ai i a Luxembourg e tolu i le lua a New Zealand. I la kopi wha ala wao malo wa tūlanga lima le ika le tahia tonga i le tamisango le ipu o le Pasifika i le nei tausanga i na ua malo i le lata alonga makanata whaia le i Tokyo i le pō le Stonai o ai o le ta'alonga tolu se furu tonga i le se furu ma le fitu o Kanata e lua skoa le wingi o John Tapu Elu na mawai i le ta'alonga mai o le malo mua le o tonga ua maua i le ta'amanusanga o le ipu o le Pasifika i le nei tausanga. I au le whaiunga le nā le nei vaenga o Talofou. La mano fa tai tanto telefo te mo la no fa fonga ia i le tai ona i lava a i le auli sfulua o te aleiva te minusila le minute lus fulu male lima tau la son fua sfulua no asolta te fonga le masina o setema tau sanga lua fe lua se fulu male fa lisio tala mai atu no mau le mai tau atu fo i tala la tamai tau fie le FBI America stasioli la to mo fa atatula na fana na fana I tonu le vaenga la ta polo mai ia Donald Trump i le mana ta polo na ina i Florida i Amerika. Le isi tala ia leua tula i mele palemio le mana o Israelu mai ia fola o le a sauni mata pena lelei ia la toute tali atu. Ia ona o faifai pea ona ta whana atu le vaenga le Houthis mai to tono le no leo Yemen ni lo keti to tono Israelu ia o lea la ua sauni Israelu pe ona whaalia le la tau palemia o lea amola e Houthis ma tono Yemen ia le mamafa e pe ona la tau whaia o le taimi nei whatoa to e whana tua leo se loketi mamao ma pa utono Israelu o le mamao whaatustusa le au mai il nofoanga na whana tua e loketi le pe ama le lua 2 kilomita o le alu tai Wellington lua sfulu lua lufu tolu kilomita le mamao le va Wellington ma le mele o te whasala lau atua. Fuala le mamao le iaile lua 2 kilomita le va le mea tonu le na i tonu no whanga leo Yemen ma le mena pa ua ele loketi. O na winga la, fuala lua 2 le o lo tele mea tau whaapea. Tu sai afe lua se lau whasfuru maila le mamao. E tele mea tau whaapea e mawhai ele lalolangi na whetau gai. E le tau malanga na tau vale le tau mani va tau mani au tau i tono le isi atunu. E no fo ama whana mai lo keti le isi tu. O tango sa ili le va Australia mani usila pole ale mamao i kilomita na toi longo toi le pe amal tato pesi. Na yeilo le fua fa le mafau fau le mamao. Lua 2 kilomita. Ono na winga, ele malava le tau a Israel mo na fili. Ele ai ia fuafuanga na whaata o to Amerika maisi atunu o pe na tau mawhai ia maalilie i tu e lua. Hamas ma Israelu i wha umale taua. Ia alea lava lo whai determine i maalilie i tu e lua. Le foi lau whaalia, au le foi la le liu Israelu i le isi fo i taua lea. Whaato i lalo le vaenga le Houthis. E pe o li poti mai atunu ia o vaenga nei e fsosoani e le malo Iran. E pe o le whawhitaulu na ona a yeise whala tonga po se atunu ua tu o se kengi po se isi fo i whala tonga. O le whaatua ia nana mai am tau whapenei. E pau ole mea tate alofa ona i tangata lau tele.
ia fai nei so fu na tanga la utele ia va vai foi la tau Lucia ma Ukraine e tasiale tangata le e lona loto le fai ia le tau ia fai na so fu na tangata fa mamonga no Ukraine tasile o tama ainga te Europa le mele saito ele Ukraine ia e kiliva solo isi tu o la langi ia le saito e mau e tono no le lau ele o le no Ukraine. Ia o te iloa e te lele a whaina o whato anga nei tangata ta lua ili taua le whanga solo pe ili te minei. O le masina fau le aso fitu o ke tō paringa tasi ilua pe ama le toi lua vai aso ma le afa. O na atoa lo leo le tausanga te aluna umale o sifai ale Hamas Israel. Wai lela atoa le tausanga o le taua le whaia. E pia le fitoa whaia nafi. Ana amata mai le aso fitu o ke topa. Toi fo ila tātou le whawhiwhianga ma le sunga tō whailua. Ya mani usila ya o mai le tunu na te au mawai ka taitele le mafuta mai luas fruiva minute o te nei le ival tautua si fonga le moa taktel no nei talo talonga ne minute luma. Good morning talo falava na malanga mile toya ina saina ni usila ni hama ola na sila ele leitele musefale aina lela uaya ineila na take Pina fa amawe o mai lava yuna pone na si mai fo I ole toya ina initia ola na ia mau se vale oloa imana o mia lea ua pina fa amawe fo I oceana dairy ua fa atawai o tangata I leva me ole taini Tau umailoa maletoya ina Samoa Ua tie mata mamai moa Mawale tonu se ifa atuloa sana lotu Ola na ia maufa amua mole ami o tonu Ole fa amatala ina na Oli usila Tato se tula tato wala ule welunga leina so ifo manu ia tato wala mal moto isaute talo falava pata vole nga fa da tu fu malo so fu manu ia alo talo faleo o mai na il to nu mai ma ko ko no su mo la oh ia malo ma nei te fa tai level fa fo mai ia o fa o le mele o le nga ka wo e o nga le mele ta mo sa mo o sia uo na tala ia te au vai aso te ona tua ia na afia ile o lo stasio na ainga no va pelea ma le foi fa sili le tunu I wale o ata to isa moa e tau na to I loa tau mawhai o whingota e mawhai tau mawhamata ia na tau mawhamata e si uso e mali uai na wale mai mali uai o le ale whingota o le ali au e le ise ali au o nari ia le wafia ile o lau tangata wa le mele tu fu msalo nga cha e o le mele o le maisu oh ia sa le fa o nga ta to yeso oh ala temene sa le fa ai work mi wo la wo fa I tanga to I le fangu oi si na me le o ku ye se nga fu I mala oh ia le me nga sa fa I te le yeso ye sa fa pe on ale me nga le fa to wa ye le ya ho le pe e le fa sanga ese ona menga fo I pa tango e mele scale me fo mantua fa sanga I dalo I me o una unga ai la mena ile pelu fo le o tama onga ese me e fa sanga I luma e ma wol mele ia pi male ale fa itela ia va tu mena tau se fa si mai ia le
le mena sa paunga le awa ia fingota fo ia tau ma foi e kuka pe o le meole o le fo ide tele le no de sa o ye so ye o le makalei o le makalei ya makalei malumane fai fa yo fai ide fa fai ai tamna le fai nai mata fo ile le a o pe o te o le mena sa mo ile il faz o que ele mal foi ele peixe se vai na o esse me o i tudo ole e pe o naile wana o mano nai si tama fa mena o malona ai o il tinga mana va se tulo a vel falma ia va to mama liwa ia ale ona lan ma ho mai ile fingotana na ta ma fa ali au ia mango o mena le foi de peixe ali o dili o pusiman natal sa o me o mana tau ma o le mea na au mai fo ele au mai sa o le me pena fa tau mo se mea ele i utele i fisili la ia a pe o so mai si so fisili mai va pe ia nga e fa tal no ai o no le anga i tatou sa mo ia man tu o le mea na e tau fa i te tatou me fa tau le o te ala unga mai le o i man mai su ele o tu i tanga te i de fangu al mea ho sa le masani ya so ya o fo se ngana tu ave o fa tau tu ya mo ya le fa long ngatu fa to mea fo le wa o mea na tonta to fa ti ya wa tamu kwa ka sa mo ya le fa tau o mea o se fe ya mo ile ya ele pe o fa so no pe fa pe o le foi sa un sa mo pe wala pe ele o se ya o nga o ye foi mai si be fa pu na tu ye tonu o fa un se wa o le nga un se o le o tu ye tonu man tu ele me o ta to le alu ya o me na si ele le alu fi o le alu pe e te longo fian mena pe sama mai le me hotel o ma santina va tu ta tu na fa mo ile ya o le na me pe ya o na le vai o le angol me ye pe o se vai o a lua a fa mo na tamana a kwali le ya ile sia e pe pe le bula tonu na na ringo vatua o no le wanga solo ata to o le vana ile wa o tu sa pe la ta o le sia no winga tau pe na sili la to fa tau o sia wala we sa o mai sfingo tana o tu to ton e fa tete o le vale to tau mafani si te wa fa inai na ye le menga aga ma wo tai ho e tang fa pasi tai pe ya le angol sia ai le ni mena sa ma sa ni ele o so ai o se ai na le se ya o fifi do solo voy a banga o tipe mfunga ile so ya a ringa le me ye te fona me na le ye fo ye te ye pa sa mo te le ai ye me ai a nga vo tato fa ma i te fa so le e mo na tanga te malanga isa mo ia o mango fo yo tato ye o le tupia mana o ia tau te e tau tato fai tete i mea ia ia le mua i pea ia le winga nane ia mana faftai vala umai alo ftele atu manuia le yaso lo fat manuia po kalame tu koe ia ilis fa sole sa un Facebook o le ale o pelu e to lua u tau songa na mali liu sa o nanai il pelu ia o le ale o pelu o le finga tai na pu e wa sa fa awi avo ni ia ana fa longo fa so yele ia le voila mon mawisunga ya po fatu pe fa so mai lungo tato Facebook o le mana yo tato fa maite o le nga solo tato sa mo leva na tu sa mo o mai o tu sa mo o na lava tato fi ngota mai ele le leva tato to tel noi ine i ya fa ina se o tato ala tato pese foi mai tato tel no nei talo ta longa
Malo faftai. O le tala no atul por kala mene ia e. So tai mai fo stasio pa angal tato ritio. Ape mai e le o le ari au e le ipe a hoka. Se ilonga e whaavela. Ia na umanino mai. Ta pena le lau malanga i manuela malanga sa moa. O le nau tele i tau mawhai ale antunu. Tele te wawhai na soifua. A ia ni stala fa pe long mai. O le ta uana o le tato whasoa a vea malapata inga. Mo tato uma. Pero foi atu na o tau foi sa ili po alma mau le va Australia ma le usila. E tau fu elma mau le loketi le sa fanna le vanga ne le Houthis. E mpa u tono Israel lua fe kilomita alma mau. O le va ni usila ma Australia o fa ma le fa fe kilomita. A le va o kilani ma Wellington e lima se laus fu valu kilomita alma mau. Na winga e alu loketi sauto e alu to sau. Ya malo se fu talo fa tata valau. So i fu manuia talo fa. Pe walu tata valau de sa fa mai ya ele fa ina mo sa no te valau mai tata le na talatu. Tolu valu lima no fa tasi, ma le tolu valu lima no o fa tolu valu lima no o fa tasi. Fa talo fa tata valau talo fa lava. Foi. Oh, le lunga ya. Ja. Ja. O nga su fa ole ali au a. Malo se fom ta fa. E malo. O fa tonu foi foi ngalo nga malo lo. Kai lo ke o ese. Ia o nga sam. Ia fo. Ia auto, era tutu. Wa ma ko ye o e oka. Mo mo fi ngoka nga. Mfanga ka uma fam o ka va penga le ali a. A kai lo ke o ese o nga sam. Ia, masalo. Alo ku foi. Ia, le mau atu e mtafa. Ai nga. Ia nga la ese fo singa nga me ia le kulanga nga sa ko ngala sa nga. Ia ka ko ia o fo si umi o ngai. Ia, moni. Wala tau fasilia tu le wena malanga le fono wa tele yo a singa va nga nei. La sa mai tau ia i. O le kele ia le kau mafanga e luako. O le shea, o le limu. O isi fangu lau mau me fangu vanga. Fangu vanga, ia o mea umanga. Ia o le mefo, e ke fuanga, hoa uia ke kau sa o kere kango waka sesea i o mafi ngokanga. Ia, mo. Kuai suia i alaka ika, ai si kangaka o le makua i, o la e sere alu o le kau mafai. Mata ai, ia, mon. Ia, fia vanga le ia ke o e fuai o i lo malo, si ma le mele wai ai. Yes. A wale ngau kele ia i wale mea lana ngai. O le sika ngaka e whape ngai, ke ia o. Ia, e pei e whaki kingo ala, au whai wale kai mire e whai mea ngau whongkanga ma o i ngala e pasia kule si whakau ngā whangu sea, sa ule si whakau ngā whangu sea. Ia, moi. Ia ngā pau wale mea volele ia a whai au leile whainga ia, o leile mea la. Ia, kua ngā mea volele peo ho ka whakau ngā sea, la songa ka vai e.
Nga kuma ya kai o ka ke o ku ro lu wo ku ko me fo wa sa o le jono kuma o le ka fa di mo ka kamiru mai ko ki kar ka chi o ka kwa me fo wa le ko mo lu fa tu fa su Martino fa ai ka ke ro ala fo le ka ringo le suo wa e lo ko se kau Io no ko se kau ya le a misaka ko le vanga ngai la ku fo ya wa le ko se kau ya ka ai ka mafanga yes ya nga fo le ya la ngai le ka ka ringa ka u mo o lo le menga yes kamaranga ke lo ku nga fe me se la le ka o ko le ya lu le fongo la ka o la ko nga melanga lo la vea o le si foi me le wo su ye ka ko o le vai Yes, Pero que fa malu. Esa. O sola que vai o mai do qua e punga lo le vai. Esa. O sola que de que ala ku yu ka mo fa o ko ka o le vai lo con ue. Ala ku lo la le so mo le la ku lo e punga le vai. Moni. Ya, ele kania ali sia o ave o fa le mai. Esa le. E o le vai tau mafa. Io. E ko ya le vai ka mafa wai. O va con la vai ka ele sa le nga kala ku le o fe mer fo ma ele ko si vi po mo ko au fa ke o ko mai ka ele lo mon o la sa le ya o ka ko wa pui se ka mi mo lo fa lo ngoi wo ma li si ali ao ya sa alo fa ele ya yo le si fo email se wa e sia ngi ma o me o ku pu ja mo yo o ke le fo ya me ya le wa ku fo senga ia au mai ka ko funga moni ya o ngai mela nga ko ke le loe o pa wa le yo nga kai fale le o ia la ke lo la ko nga kai fale sa veris fa sole mai va pe me le pule e tsa wana fa vela le pule le tsa ma fa mataina ya sa le ya sa o le mela nga o le sira bia o ia nga o nga pelu o le mu o le sina ya o le mu ama kola e ile kaimi e le ia e kola kaimi e o nga e fai mai ko inga le ai kia ile ia nga e o kaimi ai esa e ro le ia ko inga ya o le si me nga ka su e sei ai o nga e wa ver ko fiki vole le fai le ake mali e ku lo fo ile fa funga na ke mali pe o nga wai o nga fo le mela nga su ele ko inga le ake mali e o nga ma lo la fi la fa isali me ma fa si popo pe kolu pe fa e ka fa kas ma lo le ku ko ngole ke maria ya ku ko ngole la fa fi la fa yang ka lo le so va le ofunga ye le ke maria vela mai la pa ma le fa si popo ngale le va ko me ko mai me ngale le alu vela mai u lu fa si popo ya kia ye onga e se foi meto tia ta ma ia nga ngo ka vai ai moni fai ko inga vela mai lo e kala ku e ko inga le ke maria de uru fa popo ia kia ia onga vai le ai kia le si foi ai le kaimbe e onga yo le apo ia mako le kaimbe onga le apo la le winga la tala ile taimi winga I taimi tau sanga pe ya ma singa fe mai ko inga le ya le ma singa o ngai ya ila le yanga le mu ya ma ko le kaimi mo mai ala fanga ko inga ko songa I va vea o ile ai fa mai ele yo kaimi ai al man nei yo le ya le tava I wa mu te le e man le anno mumu ya afa va kamanga mo ko au I afanga ko inga iyo ese mai la mala e ngai ai kianga mai la ai kianga ese le ai longo ko ilo ese singa mer ka minge ale o te ma fa le nga tupulanga le o to wana to fa longo mo to va ai nei matu talu sia o pu ela o to mo to mai ta wina fo ila le nga ia tu ma to le sia nga tupulanga tu fa solo le poto fa solo le to ina matina matu sa o le ke lo le poko le anka ko va ai sola wo la mo wa kuwa sa o le ya la mo wa kuwa
man ko foi o sola ke vai ka falongo ku ngai e foi moria ka mai fe mori popo e foi la ko me nga ya le si ai ki ngai ko ngai sola a ngamu e ka fule le afi pulu la fa asu ia esa sa o le ia ka fule fa asu la ngai ngamu ke mon yo ala kwalo le asu ya la alu me ai fai vanga le se ngamu mon Piu tato fa lo lango tele poto palangi nei te mio le fa ngal poto nei tato matua sa tato masani. Sa ole le yo. Sa ole le yo. E man ko o fale o yuka ala foi fa ko ai mal e mo lo kingi pa lo fa ko ai mal vai. Esa. Ke vai la o ye o pe yo fale apa foi o la ida la vai sa o le vai. Ale longa nga ku ala lo si o pola o la o le fale. Fa di to no mo. Moe lea o tau ia soia e umanon whai saka o vai ana to e mai toi whai liki ia. Whai lau mori. O le si foi mea ngā le whai e kama ia sola. I mele le fuaka ulu Ai longa whao koi lo en kupulanga ni kai. E ke e lo le lei e lau lau kuro lau mu ulu koi inga e lo le lei ale ulu le voi mai. Sole. E lau fodi koli mai kaula lo ai le ai lunga. Ia, le na. E no le lea ko ingo le uru o kaulalo me yanga la ku kori mai. Alo nai, la mi mita tu le tangata mo le umo to se o meo uru maa uru e fai e teine. Na iyo. O le si me mai ko inga ku fue. Se fai la le umu uru e fai ma le miki Fai la le miki fa masima. Nga va ko le miki al ko inga fai mai sole. Ele ia o al para al masima. Fa pe sole fa ko loa o mai ko inga o fa nga o fa ele ia o vai da le mundo le pole esa esa le le ko inga sole ia le o kai lo foi fa nga mia uma lo avo uma ka fa masima ko e malo ka wanga ko e au le mai sa le ia o le si me wale mai tawina to tele o tato malanga isa mo fi o tale le atua e ole to mai foi mo le poto na to ilo foi te si o tama pula le ila manel tino le atu e te longo fia le atu ole va su el fila vi ave atu ina ole va ave atu le mumu ia ole atu le fo ya le hala ka ke ro ka manga I fale ia e pe ka ko o ye na o ka ko me nga le ka ke la ku ai le ia ole va ile fale ia ole fila vi ia ilo o fila vi ai ke ilo ai le ia ole esa ya fi wale ngai para langi fe me fo wala wa kai lo ho de ia na kele ai tia foi ka ko ta fi mau ne el poto to ina une sola da fa claro pai ia la no kele o la ngale o kele ngo wola fa pa langi na ngole o la nga pa la langi ya ni ku fu me nga fa ko mali e voi ko le sho kai me fa sa mo ala te mete I tai fa sa mo ko ai lo alu fa sa mo alu wale nga polo kai fa sa mo lo ya mo va tai tele mo lo fa so même ta fa lo tele tu ya mo la so c'est va ya ta fa bien fa so me foi ta se pa anga ma wol tanto di tio nei ole va o sa mo ma New Zealand e todo wa fe do se la no iva kilomita mamao e ole ton foi fa tu se le va o me ta uni ta I do wa fe kilomita fa na to di se tu lo inga foi a fiti ya si tu wala fiti I la u ka le na le o I la u fua le o mamao ya pole ale mamao o fiti mai New Zealand e lua fe lima se la uiva lima lo inga e la tala me tau nei pe afana tu New Zealand fiti swinga na le olanga lo tato ila tato se atu nei tana o ta longa ya no le va tu for temi o va for tato temi fa tele la fa so mai o po mau mai nei vana na ile tana le fa pe mai e ile limu e fia le ana le ngalo ona le limu e tele ngata I fale o ana ya mala e fa so le sa no Facebook o lo tama o se fai va mai le pata ale mauti noa le a e tu I lunga o le fata a tu ai se lango na I lole ona va tai ten tito tai foi tanga I roni tau tasi mo lau fa so le si fa so le e ele ali ao sa vatu le ofisa o fa to anga fai fa so fai fa sao na o te loa
o ali ao oka na e la popoa o te loa e la popoa pe whaafisu iai pe sa o iei tu ai ngari au pe sao pe ia pore winga na le o le whaasoa le sunga le vau whaftai lava ia e wale tau fio fia whamtalanga le leina maua ata le tala noa mai o le tau o le tala noa se lapata inga mo tato uma e wale ia whaina soifua i le tele o tau mawhai ona mai le o le tupuso o ia mta au puli nei o se pusi e whawhai ai tau mawhai le a inga a fia tatou lor whainga whai tau mawha nei e mo mua tofo e mea ola se tuloua le ti o foi ia tangata maurulunga so se malo tupu ma e ia la tō tofo ala tō tau mawha tewa ona ia tatou ia o tofo a tangata e tofo e mea ola tulou le ngana ma le whawha mai ia o tau tolu minuti ona tāne o le se fulu tau tua si fonga le na mua whawhifianso i whilo i o le tai au O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Yang so vile taimi tai au taimi nei ya la tatou se atolo nei tatou talo ta longa mo le fie fo il tatou tu no ia pe ona ia ta longa le fa unga yaso ia mata longa le la alo tu ne ia ile po ta longa yu mai mata longa ia la alo tu ia o le unga yu ta longa sa il fa unga le va yaso o talonga yo le ipo le Pasifika. O le la su fiti mai a pani le siompini. Samoa ma Amerika le la su e le tolu ma le fa. O Amerika la, le malo te le Amerika ma le o le manu Samoa, ta alo le fitu le fefe le stona. Fitu le fefe le stona, i fai talonga le manu Samoa ma Amerika. O le talonga le vai a pani ma fiti o le sefulu le po le stona i nei. O le unga lau ta alonga ina ia i tonga e tolu sefulu manu ya kanata sefulu fitu. O Samoa e lufu fitu fai ina ia Japani fas fulu iwa. O fiti manu ya Amerika e lua i le tolu. Ia ona su e lo le fiti ma Japani le ipu au tu le fai unga le verso nei le sefulu le po le stonai. Samoa ma Amerika le tūlanga tolu ma le fai le fitu i le fiafio le stonai. O le sa tau alunga i le vaiason te nei au e valu ia na ia isu ea le o umanofo le ipo le NRL. E o le unga o le taalonga na iai o le Cowboys e lufu valu manu malo i le Knights furuono Bulldogs ena umafo ena polo na ia tau mwhai e lua lufu fasi Eagles. Manu malo Storm e tolu fitu le se fulu le Sharks. Panthers e tolu sefulu manu malo le Roosters e se fulu. Verso nei la le ua malo lo ai le Storm ma le Panthers. E la ta alo le Roosters ma le Eagles i le sefulu minute i le sefulu le po le stonai. Cowboys ma le Sharks i le sefulu minute i le sefulu le po le sofareili. O ai lava lai ma lolo au nei ia ua nofo foi. E toi le au e tasi. Ia ona toi lole au e wha. Wha la au e toi ia ona su e lole o le semi-final. O au e whai ina, au fwoi nao le anofo i le wha ua. Toi loe au e lua. Wha wau leo la tau le final. I le mai tau atu lea ua malo lo le vasone le Panthers ma le Storm. Wha talia ta alonga le Roosters ma le Eagles. Wha pe le Sharks ma le Cowboys. O le taamilisanga o le Championship, le la toi amata i le vaiaso le nei. O le na malo lo le vasone na te nei. Ia fa pesa i sta alonga sa e mai moa i le ini ta alonga a New Zealand na fai le vason te nei. Ia oa ue momomo alo uloto ma ua lofa tele ina i tama. Ina i tama i tala no i ta alonga le fai unga le vai aso. Ia ena lota tatari i ia walata te i loa i le ini ta alonga le fai. Ia o lo ta alofa fo i le ia. Mele whamnatu fo ina i whanau. A mata si utu a in ta alonga fai i o ta alonga walewa na uma. Fai ia dad o ta alonga le la mata i YouTube o ta alonga ta siva. Ta siva iwa sfulu i po lua fe sufa. Ina ia uene sesto ina la fa pe i o ta alonga fawara i o ta alonga tuwai. Ele ini ta alonga sa fai i fai unga le vai aso a Low Blacks. Ta alonga na le vai aso nei o le ta aloni usila ma Australia i le astona i nei i toi kuata i le ono i le fiafi. Ia paualea o le a sopo mai le taimi o Low Blacks i le taimi o le manusa moa ma Amerika. Nono winga. E fua po feo ta alonga i e lua te fia mai mo ai. Po le Wallabies ma Low Blacks. Po le manusa moa ma Amerika.
Pea e umai le i tale fitu ia tale sia. Toi kuata i le ono le taalonga le All Blacks ma le Wallabies i le astona nei. A le fitu ai le fifi le astona nei o Samoa ma Amerika. O le taalonga le Championship o le iwa le talo le sa talo i Argentina ma Afrika i Saute. O le iwa le talo le aso sa. E tele yo manatu i e langalanga te minei. Pe fōlinga mai o le wano tele ni usila ya tia e la va ma Afrika. E tau whaatua tua na ia le supana kapi. Ia ono le meta wato lua filu ono. O le la atua i le All Blacks i o. O manatu fwela uri itua i o le talonga la kapi. A mana o New Zealand ma Australia e toi wha ma losi le la kapi le tūlangine i saute. E tā ua tele e toi o mai o Afrika i te tonu. Leo mai tauina le temi nei le vai o awia New Zealand ma Australia. Ono le mau le au fai tō whānu la kapi. Mafua mai, o leo to iai au Afrika sa malosi e ta musanga. O lo whawau pena saini e tana umanga le tele o tamata uta ua le lakpi mo le Mona Pasifika. Le walatu sainia le ilea o Karen Bishop. Ia le sa taalo fo le Hurricanes, o le siari i Samoa le taalo sa taalo o le Melbourne Rebels, sa taalo fo le Wallabies, o pone whamausili, ia la fo ulatu saini e taalo. Ia mo le au manosi le a le Mona Pasifika. O le nawinga e fōringa mai le Mona Pasifika le tausanga fō pauria. O te le atangata leile ue tonu le utau la mo i Ari Zavea, ia ma le o Julian Zavea. Ia, o nisi nao na tātou utala o tālonga mo le nei taimi, e ili whai unga o nisi o tālonga ia la tō laulau atu staimi o le hao auli nei, wa le tau te mafuta la watu fo i tau atu i le tasi. Tau le tasi le la kolosi atu i whasa longa i saa mo le sunga ta sesa. O tau tuala ni mo e, si u fonga lo mo i Wellington e whawhianga mo le kolisi le i fifi.
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula falawa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no folene ita wai so se sili ne la lele male fuaro samumu etefa ata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fia la vai whaatalo whātul nei tai au fōi a te uta umala wolo mwhai o na whaafonga mai pēi le tautua māsani al si ufonga la moa le nei fōi ua ili pōl kalame o tala la walunga al vai aso peo nei ele nei as wharaile talo lava tata no atu ma le fionga le li pole af masanga te al moresi whalau tele nisi o mta upusala walunga nei vai aso e mi se fōi nisi o vaenga o le ngā luenga ma le tautua ale si ufonga la moa Malo sai fora fora masanga talo falava. Fa talo fo Savelina Casiano ia a mi se for tato fa fonga masani. Malo la vale sai fo bomba langi ma. Malo sai fo ia le tato pe fa mal malo mai fo nei aso o pe o le moto i sautele fa no longo atu timu aisa ma a fie suinga le tau. Ne se power to tele nei a ingala ia o le idea fo ia onga la utapunia ia mga duenga. Le lo nei tangata na tesial mem fa o le popo ato o aisa lava ia e ma fa se so lo na ia le fo i mo fo si swing o le vai tato le mo ni ese ni aisa fa se ia ia o le ai am sa ma fo fa no longo tu le lua taltano nga male sui pole no o pori ro le nei vai aso io e ma nei atonu mo fa fonga nga le tino e nei vai nga ta wonan tala no ai fo i ai mese le tūlanga o me te tupu tono o porua a tono i taifa pena fo isi vaenga. O le atino, ia me ia o le malpuipuia o tono i ngā ruenga lo fai tono porua tāua te le pule ngā nu. Ia malato vano no fo ma le me ia o e peon tala noi fo tau pokala me ia lewa amatana wha mautu o isi toi wha manusia. Ia tā mau pēle avanoa mauni tono no fo port. Ia o le simenta le noa e o le fifia fo ele le ono le whaonganga pe o le wa matan whaatupula i le whaonganga o le lato malai la kapile nei poro le le pao te le atu matato. Ia o whai e ta longa la kapile o fo le NPC. Ia o tan nola i e hape mane e fo pea o menele au le hurricanes a lo ingo le super. Ia a tawa ini le tumu o fo i o ta wale loma le awala le i tato wai de mau e satu mai. Ia atonu tau fo inwa wai tūlanga o paka me whapena. Aila nisi vaenga na ele lato por kalame leo fasa vali ina ia mawhai o na mawawa noa e lautongia e fo i lato e volunteer mo tālonga po tangata fo i tono tālonga. Ia e awe i ngō e tono le nominations ia po i ngō fo i whātua tu e tangata SS.
e la via i fo la o le vainga sa fa mafa e le na tanga ta alo e la via i la tole nga lu e so wani i auma volunteers ai le volunteer va ai po a o le te lo isi a fala putonga e ia le tina po tanga te o fo o yena te o umala e ia o fuma ta alo ma vi te ta ma to e ia o ngan ngo mona nei foi e volunteer tanga te fa pena ia po ila to fo i fa ia o nga ele si tutongi coaches ia va hanga nei ma fo i tonu po rola to ia mo te mai tia o nga nei fo i fa tau ai manei tala no i stasi o le pulenu o le pulenganu ia fa mamla mai va hanga ia ai manei va i tato ni po roe to te le te tanga te Pacifico ia ali ola tato nominate tanga tani ia e dia ia mo se fa e po mena lan fa ma fo ta no nga le sona ole si va nga fia ratu te mine sablina ole tai o nei sa fa ele ta no nga ale tato le tio fa salau mal ampasa sai nei Samoa sa so atu le ampasa ia male felo tusi e to la to na nga ia tu tato office fa salau la i Samoa e au tala no atu nei le foi so te inga fa nei ono po le sum ia ai fitau i foi ola ia sa molta to tai fono ia nana na mola bano e foi sa awaia ne ai le tanonga le tai o nei mani felo inga mo le tato office ma se ampasa al temina ia nei le asi pali sa utala no ia e mani pe fa stato por kala me fatala no i suyo malo se le tonu nei New Zealand Antono o fa mo fo na tato le tio fa tonu steme mumu ia tato man la mai po aton wala to atina ai fai e nei Pacifica e alve Samoa ia man la mo fo i to inga nga dwenga lo fai e to inga culture me la to fo i atunu e mo se mamma nga tato ia mo tato o fa fonga ia pele o amata me Samoa le o sei no tai o nei a mai i me di fi loi e va ai a wala nga lue fatas ia le mo tu nel tanonga tai au nei o le tasi va fitu lima pe onana fa va ele ampasa Samoa o pola to foi pitanga Samoa i Samoa o le tau sanga fola lua filusu lima fa i sami ele la to lima sful tau sanga talo ona i Samoa yo lai va ai se fa la tonga pe o fa sala lau ia foi ma fai nga lue fa tasi fai ma tala ia la tonga luengo lo fai Samoa ia manisio motul Pacifica le la wa ba fata tirta nonga na no le tu si ma se pepa ia ma vai fo ia ma vai le men fai ta to me le fai ta to ia ma fai lo ia si le mal ma nino i vai ngela matang ia nei lo le la fo sa volita to e ma tau lia voi a fai nei e pol kala me fa pe nei ma tala fo e fai e pe ia tele ana fast fai tio nei seina mo me fa pena e au tato ole ala leo e fa mana malama fa mani noi me pe ole fo na le al tato mai mun tai fo tato i fo fuanga ale tato broadcasting standards authority in New Zealand e au te tonu a fa pe ole ala la sanga tau fo no ofisi pe le longo tato fanda wa o New Zealand fai o le la mato tal no fai me fa tasi mo sai nei Samoa se vai pe fo se la to langona ia ale na fo i atonu tal fia ngai fo ale tau pe longo malo Samoa le wa so to mai sai nei ata to ia malo New Zealand wa te fa pe vai te usa o to me si me de to no ai atonu e risia wale le leifo atato mamla atonu fo fa mamla nei tanga te vai o me ia pe le ina fa le fi ni so o vai ngole le fa tem korasi auto ia atonu e vai fo se la to fo fo ia o seina au vai le si tu si history na o seina le si atonu o te le matamao a ingolo no ia tupu ai a mai ia te le ana le tala no ele au western countries a tala no ai menu tupu ala to ai leva va ia to le fatu pula ia o te mau ai ngo saina o ana me tau o teknolosi o me fa pena
E mane foi pa mam la mai. Ai wone I so na o te le foi le. Ye lo ha ye. E lua mea te ngā whau inga le iei amasang. Te le lo po se manuia po se mahala I le wala tala tamai. Le ai, o te loa e te aru, ai aru e ma e pokula ma e taula I le lova ai mea lai fai, e lese mea tu. Ei atonu e mane alta noanga ni ma le ampasa e stangata le titi. E ana o fatu le e se teimi la tamai o te isamo, mane e pa aptango e fase interview mai. Ia laufa mai lei mane fo na e tatano ia ma mane fo mai ia mane fo lo su atu ngal am passa tato fero e mala fo na ia so sauli lo vala ia tonu nai se fatino se me mo lo po fa long mai o sai ni tato MOU mane le te New Zealand lo fa pe fa la tala tai vai nga ia a tonu le la fsi mai le vol si o ni se no ia o radio New Zealand fa pe mai na fa long ku lo fa to pa o na la ui mai tato tala mai sai na Mane o te fo ina vai. Mane. Malo, msana nai vai nga ia se fo malo no ina te fifa amanato. O le o nanga le Pacific Health Plus I porirua le ua talia nisi o mai fo po ngase fo. Mto te mine o lo o te le ina fiu nei tangata e wala au ni appointment si au o nanga ona ua to anga o whenga luenga tau le fo ma. Ia ai o le ua maule a vanua pe a wha pe o le tau su e sau fo mai po se sau GP fo ile to mau o ni stanga te le ni GP fo ia to mau pon fo mai ainga ia o masina fo ine se tema masanga masina o le mainga le o le kanesa o le mo se fo malo no ina le to pawali fa manato fo kanesa por state ia male siaki o le to pawali ia a fa au bea ia mai si vaenga ia pe fo tu I puipuia ma tu lang fa pena e tau lava na ma te tu nei vai ta mane o te mantu o le te mintala no le mene o le men's health ma mene o sa fa ele por kalam access radio al te mina I ava no ta to fast por fa sala no tala no ne me e fa ta o le tanga soifua le averanta vale fai au ta yo no masina ma siaki ta vale pe se fulu fo ye masina ma siaki ta vale ai atu ia siakilo nei so fo malo loina ia wa ama ini tanga te ule mfaina avel ta vale na ave fo so fo siakile le one no fitness so ta vale atono to inga mafofonga na tauna mo tato e ave lo ta vale siaki ave mo siaki atono va pe tanga e tanga fia ma maule appointment ya lo fo lo siaki e lo le tau ta vale pe ave fo no one no fitness e tele al sau ia se lau mo tupu anga ilunga o si tau se lau ia vai alo vai fo mai ta se me fai I want a general health check o le tala nai fai fo mai e tele ana va mai ia o le lei watu lo le pepa e la le pepa nai mai e no volo le fo mai check me I lo ia tau ni siaki o a e tele pe siaki lo fatu ia siaki le polostate ia pe siaki o ma o si mea al tempo mono o le fatfai na te tu nei uma puso mena le ta fatango e va se uma te na siaki uma e o lo ai la siaki uma me o te ita e na tongi lo le ia ting pe o le pili ene le temina pe onu sfutala e na ave lo le fa o si la me le tongi o si siaki ngai pe so e mai ya on me de like take ma ya le ko mini vo le fam talanga me e atono le si awala na fai o fo I ai misi tato tu paoli le over fo le fa mafa tato au tato au ngata tu langa le ole mele fa intala o tu ni New Zealand ani ele tinale na maliu ne o fiu fatalis time o le ni fo mai le lava fo mai ne ya o te le lope na fa ni sia ke le fo tangata fa intata no le o maliu tangata le ai pe ola wa vai ele o ma tele le malo le prevention e te tau ona lava ta pena ni fufuanga ina I hadu tanga te vai lilo no so fu malo lo ai au ta to no fo no fo le te mi fiu ine ia lo vai fo ma I te le te mi siaki ma ana ol te mi ol tinga ina lo no fo no fo fiu fa ta dis te mi vai fo ma ala sa sola sa te le fo ma ia no ia to no le to va tu ta po kala me de si ya so ani le mo ta to fa malo si au ta to no fo ai tato tam fai o vai fo mai siaki tato ia tato lo ale tulanga fa mai ia vai ol vai ngale fa le ia na fsilo la me town fai
ia tau mai loa ia na sau dole fufua a fa pe o mene le ia sta ai o fa mai o tau tipi la lo po masima la ai ia po masima ia na tiri mai ia so sa o to na ia po masima pe fa mai o ni to ai tui ala ai ia na tiri re mo le ngungu a pe o si me o le red meat ia mo o ia fa pe na fi ngota le tele na mo tanga Pacific ia o lo ia so i fo malo lo ina te tonga fitia o e pa le ia lo tau sami ia o so na te lo e tanga so se me tau sami e tau mawhai ai ia fai fo o so na te le wa mena le na mai malo ia tau sia nei na vaenga fautuanga ma tango fia mo i tātou ina ia wha umi ai fo so i fo la tau o le vaenga le masanga o le ma nei ia o vātu i pepa i o mai o lea e tāu o le fo i futata i loai o no le tātou te anga e wha o ngā le poto lea wha falling o masini po le artificial intelligence a le ua mai nei le vaenga le vavai atu e te le te se alua i pea e wha o ngā ina i le vaenga lea a tonu la tatano lau tele le mata o lea wa le tatu wha ngā le upuna o le tau le artificial intelligence i tau whai lo le tato upuna o le poto wha falling ai ola wa ye tu so le poto to telo ma fo fongo tangata o so fu o le butu toni computers e mata dia la o le tele o sa o tangata o tu le la poto el computer ta si le te fe ngai wa le na ta si tangata o na le sa yo al telo tangata poto la langi saindi si o le au tenis ye fai matu tu tonu ye le la wa yo mai o fa pe o sa idi mai po afa mo monga lai o le official Samoa Capital Radio ya ni la ta on eta no artificial intelligence in Europe I want to know about Samoa Capital Radio ta pe o melen ta fa mumua na ta lo ta sanga ta lo no fa ta ngo fa le e mena le fa pe sa ni o le prompt tu so lo officially fa ya so from talanga fa mai o tal Samoa Capital Radio Samoa yo fa tu le ai fa i Samoa Capital Radio New Zealand so lo fa mai apologies so lo fo i Zealand tala ne fa mo e tala no mai lo le nei lo tau sanga ai va ai ele umina ele me ne o AI i fa nga fo le tato so mo even fa nga si Chinese ma ai lefta fa mai to tele tanga te fai fo lo tele ole mato ai te le o le swing o le olanga le o so i fuanga tātou le wene la lang. O le si mele o mau mai, pela la ofisiri le samanina. O mau mai nei, o le aiwila la to. Te le o le tise alu e langa itango e whaile fasiri e tasi. E le tasi le computer le alu e so e mai alu sa i solo mai tala e se lale la lo langi ato. Le la o mau nei, a e whaile fasiri na e tasi le kuku. Po le Microsoft Edge, le te fasiri e masitari. Tu se o le tise alu na, e le titi. A e fasiri fa pena e le AI, e fa se furu le te leo e le maulungo le tise mana o mia i. Wa foi le alu sa i di solo mai me la langi mai. Ne maulu tati. E o le me o fofongia. E de umia na si kone pese minu te pe o mitele, ai mai tati. Na ai lolo inga la won no fo na virtual factor ngunga so e mele po le pisi solo ia alu male tisi a atono la nga le o tano nga termine ma fo tato ai nga wa le o fa nga mai e tato ai ai te o tu le pidio le tisi po le mo lunga ro nge tanga tana ta alo le ai ma na ia te le wai lo va o le wa te tala fo le malo New Zealand ta in mata o faida la ko chatbot e foi ile AI e so soni tato pe o facility e ta university pe facility nyen meta o putau le malo New Zealand o lona winga le la faina e fatu ngal malo I mai officer malo ai fa mo mongo e ma faina tu I fatasi amana miela na alwa faile search in tau New Zealand e la tu la umo mea sa te inga la facility o la paketi officer e sel malo le terminate ina la tola ofisiri wal information na po fam talanga na ola wo umana public ola wo umana fa la lo tanga ta umma ina la se me polen malo ina la to ofisiri ya sa fa tulanga mai mo en fine fa pela ofisiri
o te mana amia pakete ma a fo i officer e so malo ai fa tulanga ma tanga te pito silin te le ma le officer pito silin la titi lan pakete e wa to nga facility mela ne fa pe o le prompt ai lo fa ngol facility fa tulanga e fa ngol fie fo na ma le tali me le te mana o ya e lo inga se ta fa te ya pa mo ta po kola me you say o tu mai to no me e na mai fo le o ma na mai fa pe ya lo inga mo le health fa ni New Zealand le pito te le ana piliona le alu ye ina fa solo mai fo de isi va ngol ta fo office ya asu e mai fo la ya ta to medio profit not for profit organization support trust a pe ya ta mai po le ale sai so le paketi o fa nga umai ye wale fa tu pel malo ye lo inga mo mai fo mena ya to inga mena o nga e fa ngo fien so fa level na pe na mai le io ole ai el tisi la to ole la ta mo fai ole o ia medical vai asone ole ai fai ele fono ma ta iulu o officer nei o technology e vai pola se to ainga metotia e fai tia ele tisi mo mia e fai e me nei ole artificial intelligence io ka sia la te tama fo ngale na vole la tele o lo fonua la i la mele fa ini solar panel na ya lo ilta o saina ala o tele fa ngai saina le solar panel yo no fale Australia fa o tele a fale o Australia la va tu la wa ia o ni New Zealand fa la o le tau New Zealand le o motu o Pacific la ulo o le fa ima tau so o le fa la to el tisi ana o tam fa ai si tupe mai tanga te so ni mo o AIDS e pe fai ultimamente la fo mai mato solar panels na mai ana ia mai lo ai kulingi ni si fa pi inga ia na fa pi ale ia o le pen o le tato official ai samo ma i fo o ele me fo le o le fai ni me so ni type o generators mena ya saya manatu mo ale o va ai nei e pe sili la mas tato solar panel fa te wa mana ya lungo tau lungo i mai na ina tele la o sa mo fo ila mena te un fa sa mo fa le solar panel lungo tato official ai o va le generator pa wal me te o a to se fia so ti ma ya a no ye le tele no man lu po le motule lo la tele ai sam ye le on al solar panel no le ai sal me la mo e solo le panel e solo na la ye fa tai me sili wai lo va nga le ai e fo ye le fa nga la fa pe ta lo nga lo watso facili le AI ono le fa tai fa ma sani po le ale va ve ma le lo ya le to ai lo ai fo ile fa fita o le sila facili no tu lai me ta pure o fi lo po le tele le tisi le alu game boy i game boy wa lo di ta lo mo mi ta lo computer fi lo po le ia wa tau fan ya so uma lo di ya te di lo po le tele le tisi na ta fo na fo si research pe fi le power le alu lo di e si le tu la le nga i le alu fa kolini ile ai nei lo va nga wa le si o di na te lo tau fan na tu ne ala fan na mai le si tanga te la no fo pe ta ni fa le la to network na ino lo le ta alu ta longa ya te di lo la po le ta o le pidi le la no foi o mo le pidi le mo ni e lo pe fa lo sfulu atu na lo fa ale fa sfulu i malo fa ta ya nga ti le fo i matao o treaty principles be o le sa vese fo i ma va o le atu no ni vai tau le fo fa le o si fonga ma o ta yo ni so e kale si ai in etite e le pili na wa umana fainta vo le tato telefone le na vo le ngono fa dia na fa lotu ta yo e kale cs le pe ona mai vo i telefone ya wa umana ave fa il malo e vo fa le me vo to yo le fa ta mo to no pa le meni le se me telefone ngai na le va ho ma ve se fo le tno ya ape fa sanga mai le di lo si mo fa mai wa ai tonga wenga mo me lo tu fa mai o na o tele fa ti tanga te o na e fa tu ai ya se ai ma lo ma fo e si de lo pe te vai po ai o fa fi o mo si mo ma lo fi no fa pe ni ya wa lai fa mai e le tawana ave fa tala no ta pu ne e mal ma li tanga
ai se fa nganga fo e sin man la to tet nu an mele ye o le la na le ti ngai ne palemia New Zealand e tu i tanga te po le me fa mai mo le te me palemene ma tu pel o le fa la fo e ave me ta o ale wala to ilo e ngata le fa tongo mo mo ya la fa mai e to mali la no se ngali ma le na fa o le si me na Natalia le tu le o fa tas yo le la fa to no pele la to ti no ngale fa le ni se ngali ma le na fa alu fa tongo mo lo na le si lango to va ya la fa mai si mo ya si ta to va ya le lo po la ni si me fa ye almena oliana utalia na ufanya to fontang talwai oliana e alu ai tu fale meleta o le select committee masu enga foi fa committee fa parliament ai fale ono masina tu sa ole umina ole time fa tanga fa ye ilo longo se mata o tono parliament ai fo mela to e si mena fa ina pasi under urgency e me va pe fanachinati e le tau fa yela se le committee se lo longo fa committee fa parliament ale o simo o le la fa mi mi ana fa ta ti mi fa ta no la tum ta ina ia fa no longo e pe tanga to la ta no ta ku le no masina o le umina fa ta pula e fa no fa ta e lo te se mta fa pe to no o me o committee fa parliament ne la o fa ye ola una va e lua me fai o le matua i le fifi au tanga ten maulite o e fai ia ina li ua i moisa ngata i tala si mo lai fai solo e maua langola pifi tai fo ia ma langola ia malesi mea o la fai ma le campaign ia ale acti le ono masina le lo toa le fi na wa moisa ngata i fifi to nga fai no va pe ia si tato ai po feo ia te le fo i tupe alu pe fa pe mai foi se simi ia se fai sina malolonga msanga yo na te fa awaile fa tai ia toe faatalo fatu o le vaengalo na lua o le pokalame o tala laualunga o le vaiaso mo lenei foʻi asafaraile ia amasaga ona o tatou potu ia masalo vavaai mai latou foʻi o loo mai mua mai ia o le faatulagaga ona i foʻi isi nisi faatalanoaga fe le faaogā tatou e se taimi mo me fai ona fai le interview i le ina fo le to te vai mai tu o le sofa e mani fo le su ye fo e de va pena no fo va pena lau pese lau ai le ia e fo le no fo pe le sofa le fale o le liti o le nei o le family radio community radio ia e fai pe o anga fo le fai ainga le ia
Ya o stemi na no fai foi lo fai ngalo. O foi temi pe me mane. Ia ba ia tu tatu no fo na a tu no stemi to le to ai me fo le no fo. Ai ele temi fa ngai fai po kala. O fa pe ia te o fa pe tanto. O fa sol na ma tu lo fai ngalo. Io tu la na It's a rest home. Ai ma lo ai foi temi. O tala na tu foi le noi ma it's a rest home. A vai no foi la lo ia fa lo le tit. Ia o mantua fo i o le vaso nei sa tele fo i tala i le o le whaatanoanga le whaafina ua fo i le vao sui tau wā a le United States of America whainga pālota le lo manei ia le fo i e tātou te wai e lungo tala fōpe o le mena i tele ki atu lea a la ata ki atu lea a la ata o le mta o pāle e tasi e tala noa a le fo i le o i sina whamatalanga ni pukala minei tae sa matamata le vaenga lo na lua le tanoanga na e fo i a Kamala Harris ia ma Donald Trump o whaapea o i o lauto e kia o lau fia matamata e wala la tala noli economy fo le leo Amerika ma va ia mena ai tala no ai oso mai i tala no mai immigration ma le tala Donald Trump whaapea o ia le nuu le i Amerika o mai ia mo a fo i o pusi ma meola tu lau lau whanga na tinu o mana ai e tangata ia mai Asia o vai te leo ni tala no fai ia o voi o Kamala o te i o le to inga tala no le va pia an fai blanta ia o le to inga tangata le mana o Palestine o Amerika e o tato o tato o istanga tala fia ngai mo to fi a e mani e tel ia o to inga fina ngana fai ila la o mo le fa mai ai se malo Donald Trump e fa mai se malo ia e dei loa tātou wa na tangata palota i Amerika whai whiwhiringa le la i masino November. Al mele wai lo nei. Lau whai loa e fo i George Bush i amolo nei a ainga. O ia le sa Palestine fo i steimu tōna i Amerika le Republican. O la ale whai loa po il tangata na te langolango ina le palota le whai nei ai momua ia sola. E whai loa e tō mewa pe la sau endorse a. O ia le sau e fai lo atu o yele na mtua ilang longo ina le sui tau wāna tau. La no mai e le fai lo ia po ilang longo ina le. Aolana Vice President le na iai, o Shane, o Cheyenne e po ilingo sa alfa leonga. O ia na o fai mai na te le lang longo ina a le la alu e kolosi le na fo tu sa pale mene ke kolosi alu e palota malesi tu a. La alu e palota molo ia molonga ia palota ia Kamala Harris. Mo se sui pale mia sa ia sui pele sense mo mo fa fa punga fa pe o nto te le o le o fa linga le o fa nei ia wa vo o le alu tama ta i o tangata le ia o le vo isa pe sa ngale ngai nei tonu o le Republic o ia le sa tu e fi na o le telo me ta una fa sa o le mele no fa ia ile pane meni la to le fa pa ia la e tangia tangata o ia foi na fala ni tala o ia na te langolango ina palota ia Kamala Harris. Io le tele na nai to nga por kiki lai fela sa solo o ia Amerika temini. Ia si tato vai o te lo lai mai ta mata tu ina fo ia tele malo fo le New Zealand. Po fi tonu nga ia Amerika pe o ia Donald Trump pe o wai i tele ali swing o le strategy po le to nga fa nga nga fo i malo Amerika. Ia pe atu lai mai Donald Trump. Man so wale teine pesele o Taylor Swift. Ia. Le ua 4 miliona tangata ua like pe ilana whaamatalanga le na whai o le ua ia whaalau lolo na langolango ina o Kamala Harris. So, whai tau miliona tangata nai muli na. Na fo i teine pesele. A mangi whai whaango Swiftie. Whai se lato pese se nganga vole le o mai Swiftie tu kalama ele fai shift a Swiftie tu man tu ai ia o tai tala e tunu I fafo Australia le na fai lo le lato pan mia e tomo fai ese tamaiti mai whaanganga o devices po masini nei wha teknolosi ia e whaanganga o social media Fatapula astau sangan payuna fatangana to fa. Te lo fia laksen wale na fa sa laksen mo meu telefoni tonu a o ngai nei. Ane fa lo kule la fa fo ia pe ia vai let tu sa la e de se me. E atonu mole o le New Zealand net ke nei. E le vai ngale va ia le fo le safety fa nganga internet nei New Zealand.
E se la tau langona, e wha mai e le te tau ona ave sia ia me wha pia mo alum whanau. E te tau ona a o i le whaonganga o me wha pia nei. Le la tau mau, e o ia o ma teimi nei, o wha saa mo me o cell phones po mobile phones. Ala o tangata whaisi a wale e mwhai me ia e mo me o Chromebooks, o ka o laptops, o isi mena, ia o lela au ia wala e wale mwhain whaonga ia le telefon whewea. Ia atonu esi ale, ai manea fo i wawai atonu e sui ai, wai e pe e mawatu. Ana na whaile tonu lea. O le tele o le mele o le bullying, o le o tua inga ngā yuinga ia o le wha matau, wha tau wha leanga, ia o lea wala ina whai lor tu la whona ese mai male a whaina yo, o halom whanau ia la iti. O lai o tua onga e atu leso o na whai solo isi. Ia atonu e au ngā mata o fo ina alwainga na. A mo tātou e tau waila a inga awa pewa ave stilfoni lo walo. E tau fo ina ave ma se whautuanga pe whaamsino i whaonganga le telefoni. E ma whai peo isi whainga i ana tala noi fo i tātou pokala me whaapene i teimu tuanai. E whaatapulaa i tūla e whaongai. E olo le poa o mai telefoni a mai tu whaatasi i le melea. E wa lista mai titi, e latu e moe alai mata i ala i e riko. E ala te aule le lea onga o le fia moe. E fo isi pokala me e whaongai isi mātua e control pe pūlea tua la tole masini le whaongai tamai te ia ua pe ia na umale le mwhain. A whape mwhain a whaonga o mai tamai te whaingo fi fo isi na awa. A tufa mai e maloni me whapena i ainga. Wape vai, watul mene so swani. Sa olele. O whaalawe te o ta pe vom telefoni next door. E watu e whai telefoni a lakta mai ti ala wea tue moisi. Ia na paai fo leo se misa matua oi. E sa ole. Tai ei lai vaenga i o le teknolosi se wha o mato pēna isi vaenga i o le fo i e iai le e ise tu la fono le ese le vaenga le whenga malo le pa Australia. Le fo isi si tu la fono le tam whai e whai a lato ono le wha lau loa o wha amatalanga. Fo i le a patino tangata i lunga o penga ta whai langi. O le vaso ni fatela no fa la tula fonuna o le anti-toxin o le toxin le fa spela o le upu o le ti la fo spela o le toxin DOXXING fo le o le si e po kala me to na sa tata noi o mo me upu fo e fa popo ngana e telia ale o so mai fai pule eu tatu sa mo so mo la fai la unga o fai fe au la fai lotu o fai a onga university e ma la so e fa scientist technology e ma ye upfo telo ni upu le tatu no telefoni fe va o le mobile phone ye upu ye mo ya so la ana fai lo telefoni ma en mo ia mo lo le ngo le mobile phone ia fa nga tatu telefoni fe va ai le ye mo na le la o sa le toxin ia o le wingo le upule fa mai e tau fi mo le anti-social behavior o a mionga tangata i ofa la ulofa mo mongo tangata isi ma ave fa tau watu isi tangata i mo mi e fa tau mai a o ia ads me fa pena e la ufa nei ia atonu i ofa tasi a mele la tutula fono le fa saita mai te la los fulong tau sanga to fa nga telefoni wa lunga telefoni fe vai o le tele na mo wa ia a fa pe e li ma feta mai ti a onga o sino ai fa onga la to telefoni o le lima fe fo ina telefoni na fa ye ona fa sala la ni me fa pe i to nga tau fa le anga le ia po fa sala mo fa tau me fa tau na le na tau fa ye fa ti e le la wa mo wal va nga le ia me mo tu la fo no me tupu pe a fa ye me fa pe i fa sala tangata ia ale mane e fo i leo va e tu amata me atonu e fo i mstula fo no muli New Zealand wa tato Australia me New Zealand e se mo mota to i me ta fa pene Australia pe tato fa lang ai ia time o chisinda e tele no mo tato ia mai pe mo tato la kapi ai se lo pe fa ni lista lo pe ai sa olele a wai le foi ato no e tele foi nei tato pa ango fa fonga mai Australia le foi a ngale lo te ato vai ngai ato no em fa na fa so mai ia so foi e le tata no tol po kala me tato
la to fo si le fia po fio anga ia mta ko le tato patua ia amene le tupu teknologi ma tupu tula fono e ono la fai tu mo tato nei New Zealand ia masa mo na mo ile sa o tato ye be lai mta upo nei o le inland revenue ia po le vanga le office la fonga le fo isava va o mai mta upo le fai ta wa feo fa mo monga tulanga lava ia tai fa pe fa mo monga patino io tangata ai ave lunga fai la to fa sa longa lunga social media mo wane o fa mo monga mo tangata le material official la fonga lai mo malo ngo to te lo ta to isi le ngo la ta wala o isi le ngo la lista le fa ngal nga mo le official la fonga o la va te mo umale ngo o lo tau sanga fa nau o te fa nau ia ma fa mtalanga uma petino ya oi ia oisi o la e ma fa mo mo la to bank account number ia o e te me fisili mai official la fonga la account de la fonga mai si tu pe vo le e le to me si aki pe a me sa refund ia no ia na o ma la bank account number ale o no fo la va nga ia va tu tanga te ia le e tele now mai ma so tanga te marketing mai la to fa tongo o ate fa si la fa business io now tal fe ngai vo la le fa io tu la fono fa pena alo ia ele vai ngale se fa mai a to ia al vai ngale le SpaceX e tanga ta fo ia malanga al vate te to lo le fa pe e o ile ma nei tele le vai ngai o le mo watu e o tanga te ngā lue whaata si ma Elon Musk i le lato X vai le pokala me vo le sata o le Twitter mo lona winga o stasi fo i tangata nei e o engineer ia mai le lei fo i mo le entrepreneur po tangata fo i le mo whaingo pisinisi ma le ona i o pisinisi a tiri ale tele lato biliona tala o aita o le bilionia le o se milionia o te mole o tangata fa pe e le tangata astronauts masan pe o la to fa pito a onga e nga lu to nga wenga ye mo fa e o lu nga va te te ale o tangata fa pe o tangata ia tasi le engineer o tangata le se engineer to fa la to la yo ale te mole tal fa so pito la langi o la stofi anafi o sa va di vole lungo le va te te ia sa fa ia sola tato fa lungo le fole le moonwalk ia le spacewalk le mele fa ia ai ma fo ai sa va di li fa fo i ai na te me la ai lo vai lunga ai le o step la o spacewalk wa ai tasi le mai ai tu lo le vai ia lo igala o le alunga ia lai tu le va te te wa e de fa ina ale mo meo pini mai ana e le tau lai te o la tu mai te fea tu ia li tu mo mai ia pe o mena lai tu pule ale va mai atu ole malanga le o lai tau mo fai na fai pe ma fai o nei ni malanga le va te te mo lumana i o tanga lau tili ai va i po le ale tau ia ma fu nga fo le la wo wala to tu sa le wo fai la to experiment fa te inga pe ma fai ona fai a pe fai ngo fi o le matua te leo loto ni tangata pa fai ni me fa pe wa loto loto te tu po fa le tu ava pe ni ai ngo tangata nei o le matua i o fo to do pe fa fe e no fa pe tal si to fo mo so to ya la yo a tangata fa pe ni tu so pioneers o tangata ya leo fai la to fa te inga e siaki me sesi e le ase senga mo le tala e vo yo professor le sa tala no ia fa mai a vo i na no fo tu ia la to mo me ole no fe a se fa lo po le me ale no fe foi to no la to ia no fe mata ia ta pe ala tanga te ne ia me le tala no ia e to te lio le to inga no tu te lo ni tanga te no lunga ia ala mai lo mai le po le tau on fa la vela o le va e pe limo se la ua miliona ia le tau e le mena o te va e tua ia lo tanga te lunga o le 5 miliona tau on fo tiki lo ia la e fite a fia lunga e umale centuri nei e le mo sa 5 miliona te fiu va putu ia na au mau mea vo mi foi no e mea a tatou ia na le tata la ting apam mata ile atala e sau ia fai ale tele le tupe nei mata to talo tal si sa vo la ma le la foi nga malanga ma to no fai fai tango fie mai a to no polisi lima centuri lumana
tata ngofia le o lo le si pa fa po ye pese se la lo langi o tol temina pi tau ngofia mai malanga ia tau fel vaenga le a si tamai tayo feleni se lo tile vo ina fa tano se to fa tala no la wona I tato po kala e lo tu longa sofa ile lisi o e volunteer o lunga experiment sa o lele e le vaenga le sa fa lo fu tato telefone va so msanga ile tangata le sa fa o le isi tangata le na fa vaena le main freight o Bruce Blessed e mana ia fo iola na fa so I tala sa ile amatanga ona na pisinisi ia ma e mana ia telele e tu sai fo I valu lua ia tausanga le matua tangata le wo ye nei a sa fainga luenga mo mua I le courier company Stamp company le la to loli le la o solo mo mio o ia la le accountant ia ina fainga luenga va ia e le o le fainga business ia ai matau le tanga fa pe fa so fo I pule matanga te ona business ai va ia to ia e le o ia lulo ave Malaysia na wo lo fa la business o le terminate la ia le o futa si afela fo tanga fainga luenga globally ele na ni New Zealand o sino Australia mo sino la langine e la tola la se fuluta si afe a o le vaenga o le profiti tau sanga e mai se fulu paseno o le profiti mai toi fa sa fu I tanga tau fainga venga a le meno pikia lana tu singa o le famtalango tanga tane mole o le meno fa ma lo sia ia tanga fainga venga o amata mai le business ye tu mama a tu mama e so fo malo lo ina le o le mea la e una I le tangata nei tu lo fa fonga la tunu ina ia mama tongo fi fale ese ia toilets e watu tangata e fia lai mama a watu fo ni malo ti lo va pe io to ainga fale le no fo ni ko la compagnie mama va pena awa va pe lo fale le la se malo ai lo tono fale ese ai tu em to I le matongo fi ia e alu tangata nana la tu lo fale va pia so le fale la no walu le o talanga le fa ia tangata o fai tau le sona le ave tangata nei la na fai ngalwenga ava pes futa si afela fo tangata fai ngalwenga I a le o vai le fai ngalwenga fa mai talos fulu lua e o to kiringi fo ia o to kiringi fa ma e o le o tangata fa ngalta o mo tembina e o tau to fa ma ia o le via fia to to kiringi to fai ia tono le sona na e ngata o mau me 4 bilion na tangata nei tele o bilion ia la vo so fo ma le o varsu lo la so fo o ia la mama le ia me la no fo ma so ma ia na antono si le sona na mo mai to inga tangata fa peni ia ai te ton fo o la to e aveloli mane fo pe avini mai ni so aveloli le mai fo po kala me ta to taio ia mata o mai po le ala to fo I le fainga o la to company pe moni tala le fa I o le va I fa le company po le fo I se le na o tanga tala lunga I le la veina ia velodi na ele o mai la nei tanga tai e fa inga ven picture ila masalo e tai tai tu sama vaenga ia pe o nei fo ile tanga tai o Rod Duke mana fo I tama ainga ia o le tanga tala le o tulanga tau la fonga ma o Rod Duke mo fa fonga ngale tunu o ia le ona le Briscoes ia le sina company le tate le New Zealand we ona la isi vaenga o le pe Australia la wa matana ngai fo ia ai o tangata le o le Australia sa no fo nei fa ngal venga le na sa o tau sifir company dia sa I tangata sa ona ina le company tamina ai fa ia va ia toai de fo se le fa tau lo company ia no fo lo tangata le fa ia le offer ma so o tu pe ai fa tau ai vai la ne o telo piliona e fituli mai pasene e le va ia tu ele ona tangata nei ile business ai fa tau tu si sia o le mena ne e mo wene o le interview tangata nei o le fa mela ne tala o te matamuli e fa ni interview fa pene a le radio New Zealand o lo fa le lato por kala milite mine interview o le au mau me to New Zealand le la e mo wena interview le
Ia whamitala mfisili le ia i fo i le lona ia langona tūlanga o le health tax o le wealth tax le tau whai ia whai se la fonga e bilionea le au mau mea. Ia lai wha mai e le fifia i nā mea i roinga i le mana o e whai se la fonga wa pena o lana ia mau. E whai lo te le na le nofutanga te ne ai o inu ue. E whai ngofia i e le ini tax wha pena. E matau lia te mitata le noa i au ia David Parker e le sa minsta le official la fonga ni. E na o fai su engal tūlanga la fonga. E so e mai. E mawala lo i o tupe o pasene le pe e tangata i te le tupe. Pea tu sa i tangata lau te le e whai ngal wenga. Ia le fo vai e tō ni fōsanga o le National Party le nei. O lai fo i tau vai la tō i se la fonga. E mo maini tupe la tō. Ia e unuanga i le fo i atunu unuanga i se me whapea. Ia po la fonga le fo le capital gains. I me fo i whatau nilo fa le 5 selau. O le stau sanga whatau tu le 20 selau afe. Ia o na tax la i o le 2 selau afe leo whapopoi Ia. Ne capital mina o whapopoi. E pe o tūlanga na lai ai. Ia le fo e fo i a Chris Hipkins. I le taitai o le tua o le pati le leipu. Leo fa mai o leo to e vai to ala to le faingo la fonga e leo tala fia ngai le tūlanga le nei. O lai titi le la fonga a tangate e man no fol te lo tupi. Ia lai te lea la fonga nei tangate e tau fioloi. E te so. Ia atono e o tato umana le o ia Briscoes. Tu sa leo tato ofiso so ni tangata le te lea ne tupi. Ia ala fo i mau atu. E tele fo ina ia Aluenga Fsoswani. Me o le e langa trust e male me le ta o le First Foundation. O le nana lai ave i tupe na mo e lole i mo scholarship o tangata i o university. Ia o hala wa scholarship mo mi e lo na tō talawhea ngai. Ia mai si ana ngā luenga o funeral. E whai mai la tō ma mo me o funeral insurance. A tangata whai ngā luenga. Ia wai mana i o mea e fia whai e tō tele o company. Ia e taunta. Ia le whai a tono leile a ma liu lo tangata. Ia lau hele tupe Fsoswani fo tangata na ana vea mai la lungol lai la vea mai lungol pisinisi. Ia whape ia. Awa tona si vaenga lea na uhele insure na whai mo e kawai Sa olele. Mana e fo. Mana e pia, mana e Briscoes so. Se vai pola se tau e fo intato insure a tato iai pel tato ngai venga. Ia o te lo sa moa ia o le ui le loi. Me fa pena o le tangata ma. E ai lo ata. O le vato 5 tau sanga le fa manatu. O le fo i to enga ngalbenga e fa ngai le musika e pe o senga ngalbenga Fsoswani ai. Yo e le ta o le music therapist profession. La to ye Italian ye musika. Ai fai la to por kalame e Fsoswani i tangata ye mamai. Masengasi. O le si ai pese ya ye uma ina le mai ai fia ya mata ya. Pela tu langa fa pena le ta wanga i le la fai mo me o fai longa me fai na alu le university fai ia wa onga ma wel fai long. Ia na sa lo le ia fa o ava pe o musika lo ta le ni mai fia. Na sa o le fa o lo ta le ni ne mai. Ai pese o ya o ala o ye mun tanga ta la so ni tu e te mi le pese ia na o tele ale o ma. O nei la e pe o le sfulto lo le so ia mai o tu le sto na ila e fa manatu. Fa mo vai so. Ai fa manatu i tunu Wellington. Na nei te pe wa le. No mo sound ia ta no so in vale. Le tama ita ile pe sa tam fai e te lele tu pena te mo mai ile William la to ainga pe ole fo i tu poi nei na ves. Yo e ono fo ne tama ita ile ye yon to ngang e to lua. Ya mai ile mo dio lo tama ye wo William ne me ai lo fi na fo mai tama te lele sia ye o into sia lo tama. Angalo ya ya. Ona tuangani sa tau sa Fsoswani ma lo si le atina enga o le business. Ai e sana men foi temina ne la utile ne le o loa talu le o ma diu tu. Ai lo loa avele faile nei fam talanga fam sinu. O le mela matangai. Le o sa ne fam sinu fam mai le ai vai tu sa le to sa ona fai to tama.
Ai wa ta uleanga i wa mai si me fo ia le ai nga di tau na mai ta tau lan fam talanga. Si fa li tonu le na fai. Ia tonu le o nga fo mo ta to o te mana o tele. O le ale me o mana tu lo ta mai va tu mo e pa esi tu. Ia o ta ite ma di lo ta ma di lo tina le mo ni me na ma. Ia au fa mo ni anga le na mai le mo ta o me le mo ta ia. Tonu ia sa o le le. Wala wana. Wala wana. Ia le sa o le. O le fa o mai ia cha nong ne cha. Ma ne va to mai tai fo le Aisha yeti I inga le fo o ia fo le na mo fai le tupu ma wa el ten po ro le ten sa mo le fo na fia fai tanga ten me le ai le po le awala ia la to le innocent face o sa mo fai ro mo skalam mo le la kana ia wa tu mai si o po le ia to ne uma ule ma la kapia ale tupu te vai o no wingo le van fia fai se o mai tai ai e bi fi a ia a tu for sa mo fai fa malo a to no e si tem mo sa va no ta to fa nga luenga interview o fo ia ia Aisha I ta to Paul Kalame ia wa le tene pu Wellington ai malo great work I mean o talfa sol pito na la ia malo fa tai la va sanga mo Paul Kalame nei aso ia manu fo ngal venga ma fianga ia fai ungal vai aso tato fa fongal Paul Kalame na tala la walunga mo nei fo is farile to mo fo fa pongal vai is fo ai fa so I fo ia mo nei taimi to fa so fo
solo mai ai le taina o le ono. Ua mana o tele i le mea la poto poto. E ai o le si ai ina i fo i e popo. Sila sila la ia i le au tau koko. Ua la solo mai ai le taina o le ono. Ua mana o tele i le mea la poto poto. E ai o le si ai ina i fo i le popo. Ua ala fiola nei le si. Ua tau le ai ni te maiti. Talu o le ave taavale ina ua susu i le papalangi. Good morning, you are fama. We are Nico to go in Yokohama. O le ali i le na le fai fato anga. O tamaurina mai o Yokohama. Ua leipa i le tutongi fato waa. O isi o fasi pai, a o isi ai kukama. O le ali i le na le fai fato anga. O tamaurina mai o Yokohama. Ua leipa i le tutongi fato waa. O isi o fasi pai, a o isi ai kukama. Ua alawhia o le nei le si, ua tau le ai ni te maiti. Talu o le ave taavale ina ua tusu i le papalangi. Good morning, you are fama. We are Nico to go in Yokohama. Ua alawhia o le nei le si, ua tau le ai ni te maiti. Talu o le ave taavale ina ua susu i le papalangi. Good morning, you are fama. We are Nico to go in Yokohama. We are Nico to go in Yokohama. We are Nico to go in Yokohama. le fie siva, pale va ke va ile ai, kauanga o le siva samo, o
aluma le akoa ue mai loa i le lue e ngu ma o le po ai le kaulu siva i le po siva ma le fia fia alu o le kenge ua uma ai pia se sole e me mika fua fua e au i le fale ua ka au i le oa e ai o se kope ua whaku i fi uma o le pa ai la o le sea fi Duelo, vali o paso, duelo, suma awa e te ano, duelo, mai sau palo, duelo, fama fana fana, duelo, duelo e mai ai, duelo, awa e te vai vai, due mai la ia, duelo, le musica, due mai la ia, duelo, le musica. Talia sio manao ina tatala mayalo fatu na oya maya mailasi o utepa fasi ulangi o te fola fetalai pe atafa fesangai Te alofa moni ia te au ina tatala mai alofa tu No ile ufi ai fe ile papa e tau mao Tau sala Afai wa emusu Sau se ifai mai Longo e chino le masiasi Eu finangalo tau sala Wata upu fai mangana Tele manava ai leva ve atamai ai fai pea ia tali tawane ai fai va utamali io le fetalai Tuai ua oma sani ai ua ngase fa'afia siri e fa'afia vi olo umana o le atoa mai tau anga fau tau pe malafo atu Le I e pe mai ua o le ma fau fau O le atu umuli
Funa ua e tangi e moa u o loi mata o te mau tinoa ua o whaangalo ina oe Funa hoa miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi moe ia oe ai whaangalo ai whaingata ai ala o ita e tali o ni pua puanga ka ita o nei e tasi ai ta ua ai tawina e iloa o loa lofa Funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi Funa ua e ata o tinga e lou anganga o iai o se sasi i lata ua mafutanga Suamari e hoi Funa Kaingata so tali tonunga Le ita o se tasi e le alo whaia i se maula Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o ni pua puanga Whaita o nei e tasi ai ta ua Ai tawina e iloa o loa lofa Funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi Moe ia oe ai whaangalo ai whaingata Ai ala o ita
tali o ni pua puanga Faita o nei e tasiai tahua Ai tawina e loa o no walofa Funa o niti Uana o oe le sili O te tauia oe Ule ai masisi Solo ile awala Tato tu pulanga Fai tai tainga Moni melele Unayo tato te iso Le tu ia o lo fia si so Vai mai lo fia malo si Wanda ole pa ole matalo na tawi Osbala ai lava ia e ola umi Fusi ta Tato petawi lazy tau sanga oh Le ano moni lena o ta alonga I La ia fantasia uma tu pulanga Ciao
tu so manatu. Apai e tele, ama amana ia toe fo ia u ia ia. Te ine, te ine, te ine, te ine, kuana o oe. Te ine, te ine, te ine. Ia le pa ia sa mo la
se fa savana inama o pele ela mona le alofa beata te a ese ole tai mi malauta ole lo male fua Talo falava I nei foi vaenga o telefou o le tala mua. O se te sa fai I fafoane o le ofisa o le li palemia Christopher Larkson I le pitanu o Botany I Okilani I le astona I Taluai. Na whaaponga iai se whaalapo tonga mo le puipuinga o le ia o le manua I ngā taifale o New Zealand. Whaelo ai le whaalapo tonga e whaingoina o le Maui and Hector's Dolphin Defenders e whapea. Se furu lima la whai o ni manua na mamate o na whai ngā whaiva tā lua na tūla I mai Christopher Larkson I le tofi pāle mio le tunuu ua lata nei I le tausanga atoa ua mawai. O li poti ma whaamtalanga whaapitoa o lo whaangaina e le nei whaalapo tonga e whaamau mauina I e tūlanga e mai le lisi aloa ia o ia le matanga luenga o le puipuinga o le sio manga. O le autu o le lātou te sa iai I lo mawhale o le ofisa o le li palemia I Botany, o le tātusanga ina leo le palemia ma le whai ngā malo sa o whaatasi ina ia maweo na whaawai ia se sone e whaasa ai whai ngā whaiva I o ngā sami o lo o mawai ia manua o le itu ainga o le Maui ma le Hector I ngā taifale o New Zealand. O le manua le whaingoina o le Hector e na o New Zealand nei e mawai mai matele ina maua I ngā taifale o le motu I saute o stasi o ia o lo o I le lisi o ia o la matia I le ono maua atu ma le toi maua I le lumanai. I se li potitus tu sia mai le whalapo tonga le nei na o la tau tauai a o le I whaonga ina me poe hata I lunga o whaangota sa tele ina le maua I ani whaamau maunga I la whai o manua e mamate ona o upenga o whaafangota te tele. E sili atu I le fase 4% o tangata I tutono New Zealand nei wa fia I le ngase o le asthma po o le whaamai lea e awha ina ai ma o le tangata. Wai loa lea wha le tonu I le lipoti lea ua whala wai tele mai le so e winga ia afianga o le nei whaamai mo le tausanga ua mawai atu nei lua awhe luas hulu ma le tolu. O le lipoti le nei e ta ua le ngana peretania o le 2023 Impact of Respiratory Disease Report. Na manino mo iai le siliatu le fase 4% o le sitanga I la whainga o tangata e mawai le mai le nei le tonu o le tolu tausanga ua tua nai atu nei. O lo ta ua I whapea e tasi mai le to o lima o tangata e a awhia I le nei wha mai I le tonu o New Zealand atoa. Pe tusa lea mo le miliona la whainga atoa o tangata. O le lipoti mua atu I le tausanga I lua awhe lua fultasi na tulai mai ai le nei fua I le tasi mai le toa fitu o tangata. Pe tusa lea ma le fua whaatatau e fitu se lau awhe lao whainga atoa. Na whailo mai le whaatonu o le whalapo tonga le nei o le mai o le asthma o Leticia Harding e lua amafua anga autu o masalumia I le sitanga e pei o na whaailoa mai nei. Mua o a fianga o le whaamai COVID-19 fulmaleiva malona lua o le whaalelei o ngā luenga I le sua ina leo tangata e a whaina I le asthma ma mai nei a fia ai ma. Na ia ta wai wa tangia le nei lipoti le matua to tele o tangata mātutua e a fia I le wha mai o le asthma na I lo le tulanga sa manatu ai mua.
O whawhita uli mamaya a fia i le manawa le tangata, ma ngase nei a whaina ai ma. E maua mai ai le se furuma le tasi pasene o tangata uma, e tau fia i whale mai mo tongo fitinga. Ai olona tonu leo ma fuanga autu e maali liwai tangata i le tonu o New Zealand. Ua whaia se whai unga a sui a waio le uni e tangata whai ngā ruenga o le au nanga le St. John Ambulance, le ua whai ngoa ina nei o le hato hone St. John, ina ia toi whaia seisia lātou te te, ma tāo fia lātou ngā ruenga, i le aso luas fumale fitu o le maasina le nei o se tema, ona o le mata upo o fina wai i o lātou tu tongi. O le ofa na tu ina atu i aia le pulenga le whalapo tonga, ina ua uma le te mua le au whai ngā ruenga, e le o talia ua te ena, ma ai maise le au whai ngā ruenga alo a whaia i le nei mata upo. O le teimi nei, o lo whea ngai le nei au nanga, ma whaafi tā uli o onga, e le ngāta ina le lava ma wha le tonua lātu se leni e whaatino ai ngā ruenga, ai e le o lava hoi ana tangata whai ngā ruenga, ma te le ina a fia ma whaina ai i lātou, ona o tūlanga o umi, ma le ma whaina o tūlanga o ngā ruenga, e ngā runue ai le teimi nei. O se whaalinga mai lau whai ngā ruenga, na ta ua ai e whapea, e pei o sa lātou fuafuanga muri lava lea, o le tā fia leo ngā ruenga ma whaia le lātou te e, ona o le popole i le ono tupu mai o se whaala velame, ma ono mali wai se tasi o lau whai ngā ruenga, a o whaatino a lātou au nanga. E au tasi le manatu o lau whai ngā ruenga, ua matua mana o mia lava i le St. John, se viso sani tutupe, mo le whaau a wina o lana au nanga. O se leni mawai ngā tupe, mo ngā ruenga whai le nei au nanga, e tusa o le valu se furu toru pasene, e maua mai lea i le malo, a o leisi vaenga, e whaatupe e awala le i sa ili ngā tupe, ma foa ai mai tangata lautele, a to ai mamai la tau te whaau ngā ina ia lea au nanga. I le taimi nei, ua whailo mai leo no a whaina o whe malanga inga o no whaafi i le tono le lau mua i Wellington i lea so lua tae ao. Ona o se fuafuanga lau whai ngā ruenga e ngā lulue lea whaatatau i le tūla whono, a o lumana i aita le noa ngālo ia e tūsai o lātou tutongi. Whailo mai le company, le Metlink, ua pasia e lau whai ngā ruenga le whaamalosia o tangata uma, ina ia whaamamanu o lātou teimi malo lo, mai o le a le ovo teimi fo istasi pe talia ia se fesuia inga o lātou sifi i le aso a tae ao. Whailo mai la e Samantha Gain o le company le Metlink e da tau i pasese ma tangata uma e masani o na whaanga ina le au nanga ina whaafi o na whaia nisi fuafuanga ona e ono tau fia ma le o nisi o malanga whaatu langa ina. Na ia whaali mai e le whaingo fie o nei loa i le teimi nei, pe o a tonu malanga o le a tau fia ma whaina a o tūla i mai ia lea whaafi tauli. Ua whailo mai wha mau maungalo ia le malo, e lata i le tasi vai tolu na pa uwi whai i lalo, pe whaititia ia tupe whaaro le malo, i le tutongi ina leo whale mo mana onga whaafosei o tangata, i le tonu o le maasina e tasi, o foi no mela e pei ona fala o itele mai le mtanga ruenga le nei o le atina e lutele le Ministry of Social Development mo le masina o mawai atu nei na iloai e se furu tesi ma le fitu miliona ta la le a fai le tupe na faaro le mtanga ruenga e tutongi na i fale mo tangata ia o lo nofo i fale le tu mau o le malo i le masina o kuso o se pau lea mai le se fulu lima tesi ma le ono miliona ta lana iai i le masina o iulai. Sa whape fo no pau i le luas fulu lua pasene le a whai o ainga o lo nofo ai fale nei o emergency housing o le malo e afe lima se lau wha valu sa iai ai ua pau ifo i le afe lua se lau se fulu ma le lima. Wha alia mai le mtanga luenga le MSD o se pau mawa e lea pe a whaatusa i le teimi le nei le te usanga te ruai,
sa tu la ima ia i le tolu afe, tolu se lau I vaono le a whainga o ainga, na o la tu wha ngā ina le nei polo kalame fiso soani le mā lo, o se pa ulea e tusa ma le ono se furu ma le wha pa sene. O loo wha awau pēa o nāu pito I tō tele tangata mai le tunu o initia, o loo malanga mai I tu tonu o New Zealand. O wha mau maunga o whala wai tele mai e le ofisa, o fwai no mela wha mau mawina le mā lo, wai loa ai, nāu pito I tō tele tangata mai initia, na uru whale mai I le tunu I le tonu o le tausanga leana wha ai wina le masina o Iulai. Sa I loa fo I ia wha mau maunga, I le tonu o le lava taimi, e lua se funu lima afe lua se lau, la wha inga o tangata si tsenio New Zealand sa I whafo, ai ua toe te liu mai. E so o atu I ai le lua se funu ma le wha afe ono se lau o tangata, na malanga mai le atunu o Filipaina, ma le lua se funu tolu afe ono se lau o isi tangata, sa malanga mai I le atunu o Saina. Wha alia mai fo ilm tanga luenga fo inu mela wha mau mawina, sa si tia le whaitau a whae o tangata o New Zealand, I le fua e tusa e se fulu 12% o la whainga e ta I afe o tangata uma. E le ngata I lea, ua tele tausanga o mai ta wino pea, le si tia pea o la whae o tangata mai initia, e malanga mai I le tonu o New Zealand nei. O le tausanga lea na uma ia Iulai o le tausanga I lua afe se fulu iwa, sa wha maui nai la whainga e valu afe tasi le se lau iwa, o tangata o initia na ulu fale mai I New Zealand nei. E o mai a Iulai o le tausanga te ruai lua afe luas fultolu, ua o le hafa inga I le tolus fultolu afe ono se lau iwa lua. A e taunu mai a Iulai o le tausanga nei lua afe luas fulmalefa, ua o I le tolus e fulu ono afe iwa se lau fitulua, le hafa inga o tangata o initia ua ulu fale mai I Aotearoa nei. O se whailo inga I le sa ma le autustala sa whailo ai le li palemia ia Christopher Luxon ma le minstau le leo o Mark Mitchell e whapea na pa u I le luas fururua persene la wha inga o whaala ve lave tau wha o lima na wha mawina I te tonu o le aio au kilani I le tausanga ua tua na I tu nei. O se li poti alo ia halmtanga luenga o le leo na ta wai na pa u I le luas fururua persene la whaio wha o lima tu ngā sa hali ni mai I le o ngā tu tonu o le aio au kilani mai le aso mua o Januari e o mai le aso tolus fultasi o Iulai. O le tūlanga na ta ua le palemia wātangi ai le iai leo se swinga tele I te tonu o au kilani. E lango ina e le ministau le leo ia Mark Mitchell I le tūlanga na ia ta uai wātangi ai lelelei ma le mautu o le ngā lulua whaatasi ina ia avea au kilani o se aia saunga le mū ma fia tangata tā whao mai whafo e asi mai I ai. Ta uai e le palemia e te le o ngā lulua whaatasi o le matanga luenga o le leo ma isi ofisa o le malo e pei o le MST o le kainga ora a e whapea I fo I male pulenga o le aitele o au kilani. O whaasa le pulenga o Wellington e le company o le Beam mai le toe wha ngai o ia o la tō wila po scooters ia e anu I le maa I le tonu o le lau mua. O le mafuanga, ona whapea ua sili mamau atu la whai o scooters ua I lunga o le ala tele a lea company nai lo la whainga sa whaatanga ina I lalo le la tō le sene. Ua lua nei vai aso talu na tau fia le tu mau ia le leisene o le Beam e whaanga I o iai le latu au nanga I le tonu o Wellington ina ua maua ia urua I lipoti e tusai o lea wha le tonu. Nā ta ua ia lipoti e tusa ma le se lau lea wha inga o ni scooters ua wha au popo e le company le nei o le Beam I la wha inga na pasia e le council mo le leisene wha atino ai le latu pis nisi I Wellington O le whai unga la le pulenga po le City Council, ua solia ia le Beam ia inga o na leisene ia ma le o wha amuta I loa e le toe wha awa wina le au nanga. E ono vai aso o le a tasi ai le leine wha anga ina tamale I le awala I le maunga I remutaka. O mafua nea ona o se solo ele ua afia ai le tu I le vanu o le vaenga o le awala tele numele lua
i le maa Wellington e male wai rapa. Whaailoa mai e le pulenga o le tele, o mai au na sia le wha le tonu e insinia, mai ua whai e le whai unga, o le a tāpunia le vaenga tonu o lo a whaina o le tele, i le luas fulwhai tu la, mo aso e fitu o le vai aso, o le fuafuanga o le a tāpunia i le lein a ngai mātū, mo le puipuinga o le saunga le mua ta amale matangata, ai mai se, o nisi wha le tonu e ono tūla i mai ai, ua fuafuaina e le vā o le whā, ma le ono vai aso le umi, o le awha ngā solo ai ngā luenga i le wha le leia o le vaenga o lo wha le tonu o le awala, mai ua whautua i nai awe tawale, e uia le awa le tele nume le lua le nei lunga o le maunga remutaka, ina ia lava le ono sai, a o wha ngā solo ai ia ngā luenga. O lo fia maua leo i North Canterbury ni whaamtalanga i tūsa se whalavelave na manua ti ngā ina ai se talavau i le polas foreile na te nei. Ta ua mai le whaia o se whaatasinga a le au whaita vale i le mga ala o le Beatties Road ma le Sefton Road i le pitanu o Ashley mai o inana la vea ai le nei talavau i se tasi o ta vale na Hawaii. O le au aunanga a le hato hone St. John's a awinatu i a le na manua ai i le whale mai kala i stete o lo tau fia i nei se tūlanga ti ngā ina. Se furu walu tau sanga le matua o le tau le lea e whapea na taia i le pusa o se piki apu ma matapongia ai. E le itu ai le ta'wale na fia ai ua sola ese mai le mea na whaiaile nei whaatasinga e pei ona ta ua mai na wha i pa wai ma sa ona wha au wai afi o ala tau ta vale. I ta longa, o le vaenga o te nisi wha ale mao ma lo, whai ina le awa New Zealand i le au mai le tunu o Luxembourg i ta longa mo le ipo le Davis Cup na whai i Palmerston North i le whai unga o le vai aso. O le ta longa i le Stonai na malo i a Luxembourg i ta longa i lua i le ai a New Zealand. Ai ona nafi na mawai malo e lua o New Zealand pita ai na whaia ina le li o Rubin Statham i lana ta alonga mai o le taunu unga la o aso e lua o nei ta alonga manu malo ai i a Luxembourg e tolu i le lua a New Zealand. I la kopi whaala wao malo o tūlanga lima le i ka le tahia tonga i le tamirisanga o le ipu o le Pasifika i le nei tausanga i na ua malo i le lata alonga makanata whaia le i Tokyo i le pōle a Stonai o ai o le ta'alonga tolu se furu tonga i le se furu ma le fitu o Kānata e lua skoa le wingi o John Tapu Elu na mawai i nei ta'alonga mai o le malo mua le o tonga ua maua i le ta'amunisanga o le ipu o le Pasifika i le nei tausanga. Ia o le whaiunga le nā le nei vaenga o Talofou. Te whatalo whatu telefou le amatango le neifo I vai aso fau, e le anga le lima le lofo le tua, au si mai le whaafonga. Wa mai a sia le teita I fono le komiti malana au malanga, vaenga ese tolu se fulu male fitu wa whaatu langa mo le fontanga teita I malo le tau plenga le tau fau. E pe ona tai moai le Officer City o le vaenga o whae lungata walo le SQA, le sunga tupa I Peter Peilua. O ia vaenga e tolu se fulu fitu, wa ia matua wha maunia, wa matua ato atoa lona tā penanga, mo le fontanga le masina fau. E o lava inisi o vaenga e tuato le li o le wa wha atulanga e tele e fontanga o le au sui ai, e le pensula I mulino o le mauta fono, e au fia I le avo le whiro inga le wha atuteia e le whale sa mori investea o au I papa ngala ngala, o le mai moi no mea sina le atunu o le wha atuteia, e le fale o le anga noo a le mtanga renga wa onga I malifa, ma le falten ma lo le lava ma le orator, o le a avea isi o ia no whanga, e whaatala noi nai mata o po sui ngonga le tau. Mata au putawa ia te tusa mo I lato yeimana onga whaapitoa, ai meise o mata au putawa isa wanga. O ia no whanga mwha I roe tupai e matua tele lo na pui ngai ai,
mai le mawhai e tangata o mo na whaatase whaafonga pe mori mawina le whaatalanoa ino ia mata opo. Se vangana ai ilanto wa mai a ona restala, ona o tūlanga tau le puinga. Wa te pena fo ile komiti mo a walo fe malanga inga, mo ilanto e au fiai ma le autu stala, mo no whanga te itasi, e whewa iai, ona ele mawhai ona whaongai na le tangata lana ia lava ta avale, e te tonu no whanga wa iai le puinga, e usu iai le fon tanga. Wa toe te liu i New Zealand le tamaita i pulu le whantupe le ANC te mai New Zealand, na se si mai mo le teimi mo mo i le antunu le vai asu taluai, o le aunga le malanga ina ia mate i tuina le whaanga i inga o ngā ruenga, e lana whale tupe o loo i le antunu, a wa o Samoa, o le lua se funmali vai leo le au whai o whale tupe le ANC te le Pasifika. Na sia Antonio Watson le fionga le sui pandemia, ai mai se o pisi nisi o loo whai pa anga whaatasi ma le whale tupe, e au fie ma whaala poptonga tina whai pisi nisi la iti. Na whai loa le tamaita i pulu le whale tupe le ANC te Samoa, e yeilo na manatu o le a whai ma au mai i Samoa, e la tolo wha au lulu i le whale tupe le laulangi ma le Pasifika, e mata i tuwina i le whaanga i inga o ngā ruenga, ma whaafo wina le tūlanga i to mai maanga waa, e na ia leina tusai le whaatinonga o ngā ruenga, i so se vahenga o laulangi. O le tāpunia le tū maua i o le whale su e toto i le whale mai tele i ulu mato tua, ona o loo whaatino i aini ngā ruenga whaale leia, mai i whaale tonu o loo iai, i le poloka leo ala paipa e whaalu i nai leo tonta, mai i le whunga whale pito i lunga, o loo iai le vaenga o le whale mai mō tina whaile lele. Whamaunia mai le ofisa sili o le matanga ruenga, le whionga i ono Dr. Aleke Keroma, ma ua le reporti na i e tauli maina, e o atu lava le ta ilua aso le vai aso e poloka i nisi teimi, mai o se whaale tonu ua te tau loa o na whaale leia. Peitai na ia whaai loa, o le nei whaale tonu, na amata loa o na iei le fōwhanga le tanga ruenga, mai le masi na o mati o le tausanga le nei, na amata fausia i leisi whale maisu e toto fōu, ma le wha moe o le a wha se e umatu iei ngā ruenga wha atino i le au nanga, ai sa ili ne fesoa swani, e toi wha ale leia ato le whale su e toto tuai, mai wa ai se le ni o atu i le tolu miliona tā la. Wa whaalawi loa e le whiunga le i antaua Jerry Prunt, le aveo le tamaita i a Helani Kurupu, ma sui o le atunu ue ave fua, e le tauvanga o le tausalo le atu laulau po le Miss Universe, le e whaatautei e le whaai unga le masina i Mexico. O wa maua e whaamaumaunga e se lau tolu se furu whaalapo i putonga, o sui mai atunu uma territory, ma ua aisi lia i fo ele foi numero tamaita i tau vao le ni tausanga, i tamaita i tau vao le tausanga i lua fese fulu ma le valu. Pe o te sila fia o le laasanga a mata o le tausala Samoa i a Helani Kurupu, na ui mai le tausala me le pone au se tālia, ma manu malo e le tausala o le atunuu, ai na tūlanga lua i mo le teimi momuan a waiai Samoa, i le tauvanga tausala o le kelope, e lata i le se lauta maita i na taumai. O se aso le vai aso nei o le ato e whaasinsila i le ato o le sā, o le awhesanga iai ma le autu stala, mo le whaalawilo ino le sui o Samoa, mo le tauvanga tausala o le atu laulau, le Miss Universe. Wa whaailoa le presidente o le asosia tamo le Malisi, le whionga au mua minglang wai, e si lia ma le lima se lau wafe tā la le se leni wa mawhai o na wha amao popoina, ma wa wha amao nia, na maua sa ili ngā se leni a wala SS, e le atoanga o lona se lau tausanga sa wha ai longa ina. Na whai loe se pepo wha amtalanga le vai ina, o le se leni ini vaenga se ono, e au fiai le tol se lau wafe tā la, na tu inatu le komiti o lo pule ina tu langa tau se leni le Malisi, e le aunga ina ia wha le leiai holoa o ngā le Malisi. Se lauta lana tu inatu mo le kolisi o sangato Iosefo, e fesoa swani lea i le tūlanga tau te tongi o whaia onga, o leisi se lau wafen tu inatu mo le aunga tūlanga lua le Malisi, e fesoa swani i tu tongi o whaia onga, ma nisio ati na e tāua o loo mana o mia i le se leni. Lima afe na tu inatu le no whango tamaita i sai vai lima, au leisi lima afe tā la,
Na tui nato se mea lofa, e le no whanga o lo tau sia e tina matamama te tua le mapui whanga lele. O le mautau avel whaala papatonga po le asosi le malise, o le una ia o le tūlanga lea o ino whanau, ma whaale leia le si o manga o tūlanga tau ia o onga. O tala fōi o le nei amtanga o Vaiaso, whasoi fōia.
tali tali Be ai se taimi o le po E mali e ai lo loto Wa le leisunga e wai sau La upele e se i e nofo Ua o vai wa fa te fai solo Ai ua e fia fia Lo alofa wa falia Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tu se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se tu tu mai lo fa tu Wa le leisunga e wai sau Lo ua lo fai le umalea E le ngalo o sunga le mana mea Nei fai au mau polonga Se I tau mai pe te alofa Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tu se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se I tu tu mai lo fa tu Wa le leisunga e wai sau Se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se tu tu mai lo fa tu Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tu se meu melo ma fau fau Ua o vai atu Se tu mai lo fa tu Wa le leisunga e wai sau Se le mai lo fica, non lo mai lo fa, se le musica, tu se baila.
January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. 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 January, February, March, April, May, June, July.
mana tuaso o oe maau o talau malalofa na o wavatu e faali uma foi nei o manatu ele ai maseisi wana o au to
fafau ina malusia le tu ina na la pele uele to sau tangi ai ole fatu ina ualele malu ese ole lupe safa pele pele tu fasili ai lo ulo oto ta umaya ulo ulo oto uale mafai lo uno folele ya tu sama kwa angole tu ina kawa to malewa la belle lo lo famo oi ele tafa ai lo la lebe uma atoto malo malo fa la belle wa silia oi le tu ina na malewa mai mau be anam fai le toi fo I le amatanga ole ta u mau tanga wasili ai ole oti e pe ole una fai e yo wa mafana ile lau ele ele tu fasili ai lo ulo oto ta umaya ulo ulo oto uale mafai lo uno folele ya fai mo oi e tu mau e fia ma oi a tombre fa ma oi e fa ba ba oi la pani si u wasili ma le ya oi lo ba o le lava oi ni fia o te le tau le pu ma fai tau ma I mau pe ana I se fai to anga I le fatu ta tala o mana ma ti nga o lo fa ka wa o ma tala e ai ma so ngana sama kwa anga le tu ina na wa to